अरे भैया मेरी बात सुनो, मैं नीचे कर दूंगा, मैं नीचे कर दूंगा। एक सवाल मूसा तुम करो, एक ना मैं खुद अपना आप सवाल करूंगा, अगर मेरा मन करेगा तो मैं अपना आप सवाल करूंगा। तुम यहाँ पे आकर भाषणबाजी मत करे करो। तुम यार मेरे ब्रोड यार मैं जा रही है, ये नाटक क्यों करते हो यार? तुम अहमदियों को देख के तुम्हें क्या प्रॉब्लम होती है यार? ये भी अहमदी तो ये जो आते हैं वही तो वो मसला कर रहे हैं ना। नहीं, मैं तो सवाल पूछने के लिए आई हूँ, आपने मुझे म्यूट कर दिया है। तुम्हारा क्या सवाल है पहले तुम बताओ, तुम कौन से मसलक से ताल्लुक रखती हो? तुम्हारे सवाल का मैं जवाब दूंगा। वेरी गुड सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ताल्लुक रखना जरूरी है। सवाल तो यही बनता है। सवाल करने एक मिनट मूसा साहब, आप इतनी तेजियां ना दिखाएं। नहीं, मैं साहब भाई से बात करो, मैं साहब बहुत अच्छा सवाल। वेरी गुड। सवाल का जवाब तो देने दो। सवाल का जवाब तो अच्छा। ये क्या पूछा आपने मुझसे कि मैं कौन से मसलक से ताल्लुक रखती हूँ? हाँ, क्यों मुसलमान के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं है? मसलिक के साथ होना जरूरी है। तो मुसलमान तो ये भी बता रहा है अपना आपको गुलाम मिर्जा साहब, इनके अंदर क्या कमी है जरा बताना तुम अपने मुंह से। अच्छा चलो, अब मैं बताऊं। ये पहले जो ऊपर आए थे फिर जवाब हम देंगे ना, पलट के हम देंगे, मैं दूंगा जवाब। जवाब तो सुन लो पहले, फिर आगे कर लेंगे ना बात। पहले मेरा जवाब तो सुन लो। जवाब दो। जवाब सुनो फिर आगे। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि मुसलमान के लिए मुसलमान होना जरूरी है या मसलिक में होना जरूरी है? बताओ जरा। मुसलमान जो वो है, अरे मुसलमान ना, पहले तुम इनके बारे में बताओ, गुलाम मिर्जा साहब के बारे में। अच्छा, इनके बारे में ये बताती हूँ। ये जो मूसा साहब हैं जो कह रहे हैं कौन कुरान के साथ खड़ा है, तो मैं ये बताती हूँ कुरान ने फिरके बनाने से मना किया है। ये जो मूसा साहब हैं, इनकी ये जो पीछे आपने तस्वीर लगाई है जिनकी, मिर्जा गुलाम कादियानी की, इन्होंने कुरान की तालीम के खिलाफ जाके फिरका बनाया। क्यों बनाया? कुरान ने तो फिरका बनाने से मना किया। क्या फिरका बनाया इन्होंने? क्या फिरका बनाया? इन्होंने फिरका रजिस्टर्ड कराया। फिरका इनकी किताब के अंदर है। ये सूरत से तुम्हें मेहंदी नहीं लगते क्या? ये सूरत से तुम्हें कौन सी मेहंदी? कौन सी मेहंदी? जो टांग पे लगाते मेहंदी। मेहंदी बदतमीजी नहीं कर रही आपने बोला। नहीं नीचे जाओ, ये कोई सवाल नहीं, नीचे जाओ। सैम भाई इसको थोड़ा सा ना रिफ्रेश कर लेते सवाल को। वो कहाँ गए? चले गए? नीचे जाओ। हाँ देखो, जो गलत बात करेगा उसकी हम बात ही नहीं सुनेंगे। जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया। मेहंदी नहीं लगते तो उन्होंने मेहंदी पूछा है। वो देखिए ना, 2-3 मेहंदी एक रिवाज वालों की मेहंदी, नहीं वो मेहंदी नहीं, वो तो मेहंदी हसन है। अस्सलाम वालेकुम सैम भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है जी, बढ़िया। आप ये अभी जो बहन सवाल करके गई है, थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा गौर करें कि आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी कि मेरी उम्मत में फिरके बनेंगे, और प्यारे नबी की एक एक बात सच साबित हुई। इस दौर में देखें कि इस्लाम के कितने टुकड़े हो चुके हैं, और ये बात सूरज की तरह रोशन है। और मेरी बहन पता नहीं किस दुनिया में है कि प्यारे नबी को आज इस महफिल में ये साबित करने आई थी नाउज़ुबिल्लाह कि प्यारे नबी हेलो नफीस साहब, ये बंद करेगा। गलत बात कर रहे हैं वो। सुनना इनको बर्दाश्त नहीं है। सैम भाई टाइम लगा के बात करना इस तरह नहीं है ना। उनका जिक्र, प्यारे नबी का जिक्र अगर उनको अच्छा नहीं लगता। ये ऐसे बदबख्त लोग हैं जिनको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनो। अरे बदबख्त और अंधभक्त किसी को मत कहो। देखो मैंने पूछा था क्या नाम है जी तुम्हारा? रफेती हसन। ये जो गुलाम मिर्जा हसन साहब है। हाँ राफे जी, राफे हो, साफे हो, काफे हो, जो भी हो आप। यार ये ना करो, ये ना बदतमीजी मत करो, ठीक है? बदतमीजी अभी आपने जो मेहंदी कहा था तो वो बदतमीजी ना थी। मैंने तो आपसे पूछा, मैंने तो आपने कहा था मेहंदी, आपने कहा, मैंने तो एक लफ्ज नहीं कहा। मैंने तुमने कहा वो मेहंदी हाथ में लगाने वाली मेहंदी, हाथ में लगाने वाली मेहंदी तो सही कहते हैं ना। अब तुम मेहंदी करोगे तो मैं मेहंदी पूछूंगी। तो जो मेहंदी जो भी मेहंदी आएंगे जिनकी जमात आप मेहंदी कह रहे हो, मेहंदी। अच्छा तलफ्फुज में इंडिया का रहने वाला मैं तुम्हारे लिए गैन स्वाद भाई यार आप मेहंदी कह रहे हो। चलो इस पे बहस नहीं है। ये नफीस साहब ने जो बात की है उस पे बात, सिस्टर आप बात कर रही थी, करें बात जी। जितने भी अहमदी लोग बैठे नीचे से मैसेज कर दो भैया, जितने भी अहमदी बैठे नीचे। अब इन्होंने मुझे कहा, अब देखे सैम साहब, आपने पूछा, मैंने आपसे पूछा कि मुसलमान के लिए मुसलमान होना जरूरी है ना, ठीक है? तुम वो बात छोड़ो, सैम उनको बात तो करने दो यार।
बात सैम करने साहब दो यार उनको बात करें तो इनसे मुसलमान की तारीफ पूछें जो प्यारे नबी फरमा आपको मैं करके मुसलमान की तारीफ बताती हूँ, तमाम पहले आप मुसलमानों मुझे से जो तारीफ मेरा पूछे सवाल है, इनसे अल्लाह के पूछे बंदे कि इनको सवाल प्यारे तो करने नबी दे। का जिक्र इतनी क्यों नहीं मुझे अच्छा लगता गुड अच्छा क्वेश्चन है इतनी नफीस कौन सी भाई। परेशानी लाहक हो जाती है इनसे जब हमको पूछे सवाल कि करने मुसलमान आ की ये जाए। तारीफ है, ये मुसलमान की तारीफ तारीफ बताए बताने दो मुसलमान हदीस की से बात करता पहले मुझे। मूसा आप साहब मुझे आप चुप ये करें, आपकी बात हो रही है, आप चुप कर दें एक नहीं प्लीज। वो मिनट शायान भाई, सबाई करे बात हम दोनों बात करेंगे हम दोनों करेंगे, फिर इधर से मैं भी करूंगा। भाई हाँ जो करो मैंने करो। पहले नहीं हो रहा। सवाल हाँ हम मैं भी का करूंगा जवाब इधर से, दे मैं नहीं होना। बताता हूँ। आओ। मुसलमान की तारीफ सुनिए, सुनो ना फिर मुसलमान तारीफ। अच्छा यार क्या सैम मच्छी साहब मंडी बनाई है, एक एक बंदा बात करे। और मूसा भाई देखिए और मुझे तो तमाम बात अहमदी करने का अग्री मौका ही नहीं दे रहे। देखो सुनो सुनो, दोनों तरफ से मैं सवाल कर लेना, पूछूंगा। मर्दों को बात करने दे, आपने जरूर। सुनो सुनो, सब म्यूट लगाओ। दोनों तरफ से सवाल मैं पूछूंगा, जवाब आप लोगों तक मैं पूछूंगा। हाँ जी, अपना जवाब दो दी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरे पूछ ले। म्यूट मत हटाइए यार, म्यूट मत हटाओ यार, म्यूट मत हटाओ यार, म्यूट मत हटाओ। अच्छा सबर कर, सबर आपने कर, कहा सबर कर। अब हाँ बात कर लूं। मैं जा रहा हूँ इधर बहुत ताइफ के लौंडे इकट्ठे हो गए हैं। अल्लाह हाफिज। अब ना ना, मैं अरे अहमद साहब, अहमद साहब टेंशन मत लो बदतमीजी तुम। ना करें आप ना किसी, ना ना अगर ना, आप हाँ। बात नहीं कर सकते, कोई इल्मी लौंडा गुफ्तगू नहीं थोड़ी कर है सकते, ताइफ तो का, किसी की आप लौंडा जातियत तो पे ना नहीं है बात ताइफ करें, का, ठीक आपको है। तो कहा ही नहीं है। भज गया है, वो भज गया है। आपको तो नहीं नहीं कहा अब हमने। ये अब जो राजपाल सवाल किया राजपाल की नस्ल थी जो चला गया, ये राजपाल की ये नस्ल। राजपाल की नस्ल थी। मूसा साहब आप लोगों को ये वैसे अबू जहल की वैसे नस्ल है जो एक सारी बात बातें मुझे कर रहे बताएं। हैं। जी अबे जी भैया आप नसल सैम भी नसल करें। मत बताओ यार, सैम नसल ये नसल मत बताओ यार। राजपाल का एक नुस्खा बैठा हुआ, इससे बात करते अरे यार अरे यार बहुत नीचे जाओ शराब यार, बनाते रहो, खुदा के लिए नीचे जाओ कर दो यार। भैया, नीचे जाओ, नीचे जाओ भैया, नीचे जाओ, नीचे जाओ। सोएब भाई उतारना भाई, मैंने नहीं कुछ कहा, मुझे ना तो जज़ाकल्लाह बात तो करने जज़ाकल्लाह। दो भाई, देखो, बात मेरा कर लूं। सवाल है जी। सुनो, मैं पहले अपना सवाल कर लूं, तो वो मेरा सवाल सवाल बाद में। कहाँ गया जो पहले मैंने किया था, उसका जवाब कौन देगा? सवाल आपने क्या है एक तुम्हारा? सवाल किया बताओ था, सवाल। ठीक है, मसलिक का, सवाल तो क्या मैंने है? आपको कहा कि मुसलमान के लिए मुसलमान होना जरूरी है, ठीक है। फिर आपने चलो ठीक है। मुझसे सवाल किया कि इन लोगों से और हमारा क्या फर्क है, ठीक है। और ये ऊपर जो साहब आए हैं, मूसा साहब, इन्होंने कहा देख लेते हैं कुरान के साथ कौन खड़ा है, हाँ, ठीक है। कुरान ने कहा ला तफर्रकू, ठीक है, फिर हाँ, के ना बनाओ। तो ये जो हाँ, मूसा साहब हैं, इनके ये जो आपने पीछे तस्वीर आपकी ये लगी हुई बैकग्राउंड पे, मिर्जा गुलाम कादियानी, इन्होंने फिरका क्यों रजिस्टर्ड करवाया कुरान की तालीम के खिलाफ जाके? अब ये वाला सवाल का जवाब देंगे मुझे, ये कुरान के साथ खड़े में फिर? मैं इजाजत भैया है इस मुझे बारे जवाब। में यही बताएंगे। हाँ मैं बताता हूँ जवाब। अच्छा राफे भैया, राफे साहब आपने ना कुरान करीम सही तरह से पढ़ा नहीं है। कुरान करीम में सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और चाहिए कि तुम में से एक जमात हो जो लोगों को हक की तरफ बुलाए और बुरे कामों से रोके। पहली बात तो पहले तो मुझे ये बताना है आपने अपने टर्न में कि आपकी वो कौन सी जमात है जो लोगों को हक की तरफ बुला रही है और बुरे कामों से रोक रही है। अहले तशरीह सुन्नी जो मेरा मैं सवाल है ना, बता रहा पहले हूँ, मैं बता आप रहा देखिए हूँ, सवाल को एड्रेस करें। सुन ला ले सुन ले। तफर्रकू, कुरान ने बीच कहा में नहीं कि बोलना, फिरके मैंने ना आपकी बात बनाओ, सुनी है ना। ये ठीक है। कितनी बुरी नहीं बात है यार। आप इधर उधर ना जाए ना, तमीज नहीं है सवाल बात को करने एड्रेस की। करें ना, अल्लाह मुझे के बंदे बात पूरी सवाल करने को दे एड्रेस यार, करें। मुझे बात तो करने दे पूरी। आपने अपना सवाल रख दिया, मुझे बात करने दे। दूसरी बात ये सैम भाई, कि ये जिस कुरान बोल किस तरह रहा है ये बदतमीज आदमी, इसको कोई जरा वो किस तमीज से तरह बात करे, खातून से सैम बात भाई इसको नीचे उतारिए, दोबारा बात करने आ गया है। तमीज से आपका तमीज से बात तालीम पहले नहीं है। पहले सब जने म्यूट लगाओ, पहले सब जने म्यूट लगाओ। एक मिनट, एक सेकंड पहले जरा सबर के साथ एक नाज सुनो। मोहम्मद मजहरे कामिल है, हक की शान और इज्जत का। मोहम्मद मजहरे कामिल है, हक की शान और इज्जत का। अब लहजे में रह के स्टार्ट करो दोबारा। जज़ाकल्लाह। दूसरी बात ये जब मैं सवाल दोहरा दूं अपना, सैम भाई मुझे ये सवाल सवाल समझ का आ गई, मुझे जवाब नहीं बात दे करने रहे। दे। मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मुझे बोलने तो दे आप। दूसरी बात ये सैम भाई कि जिस कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया तो फरका ना बनाओ, वहां पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्रेडिक्शन भी थी, एक पेशगोई भी थी कि मेरी उम्मत 72 फिरकों में तकसीम हो जाएगी। और मेरी उम्मत का नाम दिया था, 72 फिरकों में तकसीम हो जाएगी और हर फिरका कहेगा मैं ठीक हूँ। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था वो एक जमात होगी जो मान अलैहि व असहाबी पे होगी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे होगी। फिरका उसको भी कहा है। तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम को बेहतर नहीं समझते थे? दूसरी बात ये कि मिर्जा साहब ने, हजरत मसीह मौऊद इस्लाम ने जो जमात बनाई है, बेसिकली ये जमात खुद खुदा ताला बनाता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि हम खबीस और नेक लोगों को अलग करने के लिए रसूल भेजते हैं, और रसूल अल्लाह ताला बनाता है। एक मिनट में अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, अब बताओ, अब बताओ अब्दुल्ला भाई। अच्छा अब्दुल्ला भाई अब मैं बात करूं, इन्होंने जो बात की है उस पे, ठीक है। मैंने इनसे पूछा था, इन्होंने कहा था कि देखे कुरान के साथ कौन खड़ा है ये देखना है आपने, ठीक है। आपको इन्होंने यही कहा था ना सैम साहब, ठीक है। तो मैंने कुरान की आयत दी, ठीक है, ला तफर्रकू, कुरान ने कहा कि ला तफर्रकू, ठीक है।
تو ان کے جو یہ غلام قادیانی ہیں انہوں نے قرآن کی تعلیم کے خلاف جا کے فرقہ رجسٹرڈ کیوں کروایا؟ اگر آپ کہیں گے تو میں یہاں پہ یہ شایان بھائی ہیں، شعیب بھائی ہیں، یا یہ صہیب بھائی ہیں، اوپر دوسرے یوسفی بھائی ہیں، ان سے کہوں گی یہ جو ہے نا کیمرہ کھول کے سامنے ان کا وہ لگا دیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں یہ ان سے پوچھ رہی ہوں کہ جب قرآن نے کہا کہ لا تفرقوا، تو ان کے مرزا غلام قادیانی نے فرقہ کیوں رجسٹرڈ کروایا قرآن کی تعلیم کے خلاف جا کے؟ اب جو قرآن کی تعلیم کے خلاف جا کے جس نے کام کیا ہو، آپ مجھے سیم بھائی یہ بتائیں کیا وہ قرآن کے ساتھ ہے؟ پہلے آپ مجھے بتائیں. وہ یہ بتائیں گے سہیب بھائی، میں تو سن نہیں، رہا آپ ہوں بس بتائیں تمہاری پہلے کہ قرآن کی تعلیم، کہ قرآن کہہ رہا ہے فرقے نہ بناؤ، ٹھیک ہے؟ اور پھر قرآن میں ایک جگہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ فرقہ کر دیا، آپ کا ان سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی یہ آیت بھی بھائی یہاں لگا دیں گے. جب یہ چیزیں ہیں تو یہ بھائی، یہ موسیٰ صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں، ٹھیک ہے، کہ پھر یہ قرآن کی آپ مجھے پہلے بتائیں، جب قرآن نے یہ کہا کہ نہ بناؤ تو ان کے مرزا صاحب نے جو بنا لیے فرقے، تو پھر وہ قرآن کی تعلیم کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ آپ یہ بتائیں مجھے. پوائنٹ تو ویلڈ ہے جی موسیٰ میں صاحب. ساتھ ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں بھائی جان. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیتیں نازل یار فرمائی ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے ایک بات ٹھیک ہو رہی ہے، ٹاپک نہیں ہے وہ، بات کرنے اس دیں موضوع پر پیارے بات بھائی. ہو رہی ہے. آپ بیچ میں سے دیکھیں وہ جو سوال ہے نا پہلے بھائی، ان کو یہ اس سوال کا میرا جواب یہ نہیں ہے. سوال پہلے میرا اس سوال کا میں نے جواب دے ڈسکس دیں جو سسٹر نے رکھا ہوا ہے موسیٰ صاحب، پھر آگے بات کریں. میں ایک بات اور بھی ایڈ کر دیتا اس کے بعد کسی کے مائک سے ڈبل ہو رہی ہے آواز. میں بتاتا ہوں کہ ان کا سوال عبدل ٹھیک بھائی ہے. ایک منٹ دے دیں مجھے ایک منٹ دے دیں. ہاں جی، میں موسیٰ بھائی آپ کی طرف آتا ہوں. آپ پورا ٹائم لیجیے گا اور آپ کے مائک کے اندر کوئی مجھے اجازت سب سے ریکویسٹ، ہاں جی کرنے کی اجازت ہے. ایک منٹ ہے جی. میں سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جب موسیٰ صاحب بات کر رہے ہوں ان کو اپنی بات پوری کرنے دیں. آپ نے سوال کیا ہے، آپ کو جواب پسند آتا ہے یا نہیں آتا، اٹس اوکے، ان کو جواب دینے دیں تاکہ سننے والوں کو پتہ تو چلے. موسیٰ صاحب میں ایک بات اندر رکھنے لگا ہوں، آخری بات وہ یہ ہے کہ آپ کی جماعت کا یہ اصول ہے کہ آپ وہ حدیث نہیں لیتے، اس حدیث کو نہیں مانتے جو قرآن کے خلاف ہو. اب قرآن میں آیا ہے آپ کے اصول کے مطابق، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرقوں میں نہ پڑھو. اب آپ لا رہے ہیں ایک حدیث اس کے مقابلے میں. آپ کے گھر کے اصول کے مطابق آپ کو قرآن کی بات ماننی چاہیے، حدیث کی بات نہیں. میں آپ کے گھر کا اصول آپ کو دے رہا ہوں. اب آپ جا رہے ہیں حدیث کی طرف بھاگ کے کہ نہیں حدیث میں تو رسول اللہ نے پیش گوئی فرمائی تھی، لیکن آپ کے گھر کا یہ اصول ہے کہ آپ اس حدیث کو نہیں مانتے جو قرآن سے ٹکراتی ہو. تو یہ آپ کے اصول کے مطابق تو یہ حدیث تو قرآن سے ٹکرا رہی ہے. اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے قرآن پاک میں کہ فرقے نہ بناؤ، اور آپ اس کے مقابلے میں جو آپ بھی خود یہ کہتے ہیں موسیٰ صاحب کہ میں تو حدیثوں کو مانتے ہی نہیں ہوں. آج آپ کو حدیثیں یاد آ گئی ہیں تو ذرا اس کا جواب دیں قرآن پہ رکھ کے کہ مرزا صاحب نے یہ جو فرقہ بنایا، فرقہ جدیدہ، نہ صرف بنایا بلکہ اس کو رجسٹرڈ بھی کروایا، تو یہ قرآن کے خلاف ہے یا قرآن کے مطابق؟ اس کا جواب دے دیں. آپ پوری باری لے لیں. جزاک اللہ واسم جزاک. پہلی بات یہ ہے کہ حدیث بالکل بھی قرآن کریم سے کنٹراڈکٹ نہیں کر رہی ہے. میں نے جو آپ کو بتایا ہے، سب سے پہلے میں نے آپ کو قرآن کریم کی آیت ہی کوٹ کی ہے کہ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو لوگوں کو حق کی طرف بلائے اور برے کاموں سے روکے. اور سہیب صاحب اور رافع صاحبہ، آپ اگر کوئی حدیث کا مطالعہ کریں گے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ایک فرقہ جو ہے 73 فرقوں بڑھ جائے گی، 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ایک فرقہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ راہ راست پہ ہوگا جو ما انا علیہ واصحابی پہ، اس کو جماعت کا ہے. تو جماعت کا لفظ قرآن کریم کی آیت میں بھی آیا ہے اور جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے. حدیث تو قرآن کریم سے کنٹراڈکٹ نہیں کر رہی ہے. اور میں سمپل سی بات یہ کر رہا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو یہ والی بات کی ہے، خدا تعالیٰ بیسیکلی ایک جماعت بنانا چاہتا تھا. لعنت اس کا اللہ لوگوں علیہ. سے خدا تعالیٰ ایک جماعت بنانا چاہتا تھا، اس کا لوگوں سے امتیاز ہونا بہت ضروری تھا. اور ایک بندہ ہے جو خود فرقہ بناتا ہے، ایک فرقہ ہے جو خدا تعالیٰ بناتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تورات والوں سے اختلاف کر کے ان کے لیے ایک فرقہ ہی بنایا تھا، لیکن وہ فرقہ خود خدا تعالیٰ بناتا ہے. تو بات سمپل سی یہ ہے کہ حدیث قرآن کریم سے کنٹراڈکٹ نہیں کر رہی ہے. میں نے جو رافع صاحبہ سے سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو قرآن کریم نے کہا ہے کہ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو لوگوں کو حق کی طرف بلائے اور برے کاموں سے روکے، ہمیں اس جماعت کا نام بتا دیں، ہم اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اس میں کیا بات ہے؟ جزاک اللہ اچھا نہیں، واسم. پہلے ہو گئی آپ کی بات؟ کیا سوال تھا آپ کا؟ رکو میں ایک جواب دینا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ وہ جماعت بتا دو جو راہ حق کی طرف جاتی ہو. ایم بھائی آپ نے یہ کہا جو راہ حق کی طرف جاتی ہو وہ جماعت سوال بتا میرا دو. یہ ہے جی سیم بھائی سوال میرا یہ ہے کہ قرآن کریم میں
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو لوگوں کو حق کی طرف بلائے اور برے کاموں سے روکے. سوئب بھائی اب جواب میرا دو رافع اس صاحب کا. کا سوال ہے، ان سے کائنڈلی ان کا جواب لے لیجیے گا. میں نے اپنا جواب دے دیا کہ وہ کون سوئب سی بھائی جماعت دیں گے ہے اس اس کا. میں اگر پہلے جو تو لوگوں کو کوئی حق کی وہ طرف بلا رہی ہے جو اور برے کاموں وہ سے روک رہی رافع ہے. سسٹر اس ہیں کا وہ نام کوئی بتا بات کرنا چاہتی ہیں وہ دیں. کر لیں، بعد میں بھی ایڈ کر دوں گا. جی رافع سسٹر پہلے آپ کر لیں. اچھا نہیں دیکھیں نہیں رافع یہ صاحبہ سے سوال ہے میرا. جی پہلے آپ میرے سوال کا جواب دینا، پھر آپ کے سوال کی طرف آتے. میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ قرآن نے جب کہا کہ فرقے نہ بناؤ، پھر قرآن نے یہ بھی کہا کہ جس نے فرقہ کیا اپنے دین کو، ٹھیک ہے، اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں. تو مرزا صاحب نے فرقہ کیوں رجسٹرڈ کروایا؟ آپ نے پہلے یہ بتانا ہے. جماعت کی طرف تو بعد میں آئیں گے نا، جب آپ کی ابھی تو آپ کا فرقہ جدیدہ رجسٹرڈ ہے، ٹھیک ہے. جب قرآن نے واضح الفاظ میں، قطعی آیت ہے قرآن کی، ٹھیک ہے، واضح الفاظ میں فرقے بنانے سے منع کیا، تو مرزا صاحب نے فرقہ کیوں بنایا؟ میرا تو سوال وہیں کا وہیں کھڑا ہے. اب آپ آئیں دائیں بائیں شائیں جہاں سے مرضی آئیں، سوال بڑا واضح ہے. قرآن نے تو فرقے بنانے سے منع کیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی، ٹھیک ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کہاں ہے قرآن میں؟ ہمارے مولوی صاحب کو فون. اچھا میری نا بات ٹھیک ہے نا. میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ قرآن نے تو واضح الفاظ میں کہا ہے کہ دین کو فرقہ فرقہ نہ کریں، ٹھیک ہے، قرآن اور دین میں فرقے بھی نہ بنائیں. لا تفرقوا، 2-3 آیات آپ کو قرآن سے واضح آیات مل رہی ہیں کہ قرآن آپ کو فرقے بنانے سے منع کر رہا ہے. جب قرآن واضح طور پہ منع کر رہا ہے تو مرزا صاحب نے فرقہ جدیدہ کیوں رجسٹرڈ کروایا؟ کیوں مسلمانوں سے علیحدہ ہو کے اپنا ایک فرقہ بنایا؟ میں آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں. سوال تو میرا وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے. آپ اس سوال کو بتائیں کہ کیوں فرقہ بنایا، اور قرآن سے مجھے دکھائیں کہ کہاں ان کو فرقہ بنانے کی قرآن نے اجازت دی ہے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ قرآن نے تو جو فرقہ بنانے سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے. سوال وہیں کھڑا ہوا ہے. آپ نے یہ دکھانا ہے کہ قرآن نے کہاں ہے کہ فرقہ بنا لو. آپ نے کہا نا کہ سر قرآن بھائی کے ساتھ ایک ہی کون کھڑا بات ہے. تو ریپیٹ کی جا رہی ہے، اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس. میوٹ لگائے تو دیکھیے مجھے بات واضح ہونی چاہیے. اب آپ میں نے ایک منٹ رکے بہن، آپ نے سیم بات بھائی کر لی، آپ نے بات کر لی. اب ذرا رک یار پہلے یہ بتاؤ تو مسلم بھائی جواب کس نے مجھے دینا ہے؟ ایک منٹ دے دیں. دونوں مائک کھول رہے ہو. او بھائی دونوں دیں گے آپ کو جواب سے مطلب ہے. بھیا آپ کو باری سے مطلب ہے. بھائی صاحب رک جاؤ یار. بھائی تمہارے پیٹ میں او درد بھائی ہو صاحب جائے رک گا جاؤ. بھائی یوسف صاحب بھائی، کیا ہو گیا؟ تمہارے پیٹ میں درد ہو جائے گا رک یوسف جاؤ بھائی صاحب. نفیس پہ 1 منٹ دے دیں. نفیس پہ 1 منٹ دے دیں. ہاں میں نے ایک لمحہ لینا ہے، اس کے بعد میں بزی ہو رہا ہوں. نیچے مولا بس بھائی بھی ہیں. اگر تو یہ اخلاق کے محمدی پہ یہاں پہ بات ہوتی ہے. ایک میں رک جائے پیارے بھائی. نہیں ہوا تھا بھائی جواب بھائی بات حسینی بھائی نے کہا تھا. بھائی صاحب یہ کون ہے بیچ میں؟ کیا آ گیا پروگرام؟ ارے سنیو این بھائی تمہاری کوئی پارٹی کا آدمی ہے کہ ذرا ان کا نام نیچے مینشن کریے، میں ان کو ایڈ کروں گا یار. پہلے تمہاری پارٹی کا مولا بس بھائی ہے، پارٹی نہیں جماعت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ. تو اور دوسرا میں صرف ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی. سوال کا جواب کون بھائی دے گا؟ بہن رک جائیں بہن جی رک جائیں. چھری تلے سال لو یار، ایک جلدی بہت. نہیں وہ تو میں لے لوں گی، مجھے یہ پتا سوال کا جواب آپ میں دیں شرط گے کر رہا تھا. ایک منٹ رک جائیں بہن، جواب دینے دیں. ایک منٹ رک جائیں. نفیس بھائی جی 1 منٹ جواب دینے سے پہلے جو ہے نا کسی کو ادھر موڈریٹر بنایا. احمدی کو یہ نیچے بہت جو ہے نا بدتمیزی ہو رہی ہے. ہاں سیم بھائی میں پہلے بھی چلا گیا تھا اسی لیے کہ ادھر کوئی ایسے لوگ آگے تھے گالی باز، تو میں چلا گیا تھا. یہ کیسے بند ہو؟ میں مطلب انہیں کیا کرنا پڑا؟ ابھی بھی میرے تمام احمدی دوست اگر میں اتر کے گیا تو وہ بھی چلے جائیں گے اگر یہ گالیاں بننی ہوئی تھی. ہم ایسے ماحول میں بات کرتے ہی نہیں ہیں جہاں پہ. سوال کا جو دیکھیں اگر آپ نے جواب دیا، میرا بھی بڑا ٹائم قیمتی ہے. وہ محترمہ 130 سال سے تو جواب دے رہے. رک جائیں، ایک سوال میں نے کیا تھا اس کا تو جواب دیا نہیں آپ نے. بات یہ ہے وہ موسیٰ میں نے سوال کیا تھا، جواب آپ نے دینا. محترمہ میں نے ایک چھوٹا سا سوال پوچھا تھا مسلمان کی تعریف، وہ تو آپ سے کی نہیں گئی. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو عادت ہے کہ محترمہ سوال رک تو جائے بات. کوئی سوال کا جواب تو دیں جو میں نے سوال کیا. محترمہ بات کرنے دیں گی تو جواب آئے گا نا، ایسے کیسے؟ میں نے میوٹ کیا ہوا، آپ سوال کا جواب دے دیں. او محترمہ خاموش، اللہ تعالیٰ نے زبان کان سنو. این بھائی پہلے تم ان کی آئی ڈی مینشن کرو جو ان سے تمہارے دوست ہے. وہ مولا بس بھائی ہے، وہ آنا چاہیں گے تو خود ہی ریکویسٹ ڈال دیں گے، آپ ان کو چھوڑ دیں. مجھے نام اردو نہ پڑھنی آتی نا. نہیں ان کو پتہ ہے وہ میری بات پہنچ. تو انہوں نے ایسا نام کیوں رکھا مولا عباس؟ میں مولا عباس ہے کیا؟ اچھا ذرا سہیب بھائی آپ میوٹ کھولیں گے؟ ادھر ہی ہیں.
अच्छा जी, सोहेब भाई मैं को छोड़े जरा, जरूर मुझे 1 मिनट बोलने सोहेब भाई दीजिए ये तो जवाब मोहतरमा। नहीं दे रहे मेरे पास इतना वो मतलब ओ टाइम मोहतरमा जाया करने के लिए जवाब मोहतरमा फौरन बोलने दें। दे। अच्छा आप सुने नहीं, सुने वो तो सुने वाज़ा हो चुका है कि आपके अच्छा सवाल का सुने जवाब तो इनके पास और नहीं है। सुन ले, 130 साल से तो जवाब ही दे रहे हैं, सुन ले जरा जी जी मोहतरमा। दें। तो मोहतरमा आपने ये जवाब देना है कि कुरान में फिरका बनाने के लिए कहाँ पे ओ लिखा हुआ है? मोहतरमा देखे सुन ले तो देखें, अल्लाह ताला अपनी मखलूक अपने बंदों से बेइंतहा प्यार करने वाला है। और ये कैसे हो सकता है कि एक सैलाब आना हो और एक तबाही आनी हो उम्मत की तरफ और अल्लाह ताला बताए ना? ये अल्लाह ताला की सुन्नत के खिलाफ है। और मोहतरमा को ये नजर नहीं आ रहा कि अल्लाह ताला ने वहां पे एक इम्कान जाहिर किया है उस आयत में कि फिरका मत हो जाना, मतलब कि ये फिरकों का अजाब इस उम्मत पर आएगा और ये मुसलमान प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को छुरियां लेके टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम करेंगे। ये तमाम बातें होनी थी, इसीलिए तो प्यारे अल्लाह ताला ने अपने जो बंदे हैं उनको बताया कि भाई मत बट जाना, क्योंकि ये होना है। एक मिनट सुन ले यूसुफ, आपको यूसुफ भाई बड़ी जल्दी होती है आगे। ओ यूसुफ भाई सुन ले, यूसुफ भाई सुने और फिर और सुन ले भाइयों, ओ सुने फिर अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अपने मखलूक को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ये खुशखबरी सुनाई और ये हौसला कुन खुशखबरी सुनाई कि जब उम्मत पारा पारा हो जाएगी टुकड़ों में आओ। सुन लो भाई साहब, यूसुफी साहब यूसुफी क्या भाई लोग इनको हैं जवाब यार? देने दें। सैम भाई यूसुफी भाई जवाब देने दें, इन्होंने जो जवाब दिया उसी पे मुझे सवाल है। ये आपकी इधर ये मामला है, ऐसे यार बात भैया होगी। यूसुफ भाई एक बात मेरी बात सुनियो। नहीं तुम आप बीच में जवाब बात पूरा बात होगी। कर ले, मैं आपसे फिर अगला सवाल करती हूँ। चले आप बताएं जरा। अरे मैंने राबी अगला सवाल बाजी, किया, आप ये लोगों राबी ने बाजी, आप लोगों ने मुसलमान की तारीफ करनी है सैम भाई, इसके बाद इन लोगों ने मुसलमान की तारीफ करनी है जो मेरा सवाल अच्छा पेंडिंग चलें, है। हो गया आपका, हो गया एक सवाल। सेकंड रुके, मैं जवाब दे रहा हूँ अभी। अच्छा ले लें, अल्लाह के बंदे दे दें, जल्दी करें। ओ ऐसी बदबख्त कौम है कि सामने दीवार पे लिखा हुआ है कि टुकड़े टुकड़े हो गए, सूरज चढ़ गया और ऐसे अंधे हो गए कि इनको वो रोशनी नजर नहीं आ रही कि सूरज चढ़ा हुआ है। फिर किस चीज की जरूरत है? जब प्यारे नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, क्या प्यारे नबी ने आप ये साबित करना चाह रहे हैं इधर कि नाउजुबिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के खिलाफ जाके बात की? किस दुनिया में बसते हैं आप? सिर्फ जमात अहमदिया को की मुखालफत की खातिर आप लोग इतना बढ़ जाते हो कि नबी के कौल की, नबी की हदीस की, नबी की बात का भी पास नहीं रखते। ये मुसलमानियत तुम में। और जब हो गया ये एक प्यारे नबी की और कुरान की बात सच साबित होगी तो अल्लाह ताला के उस वादे के मुताबिक और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई के ऐन मुताबिक अल्लाह ताला ने वो जमात इस उम्मत में कायम कर दी जिसका वादा किया हुआ था। क्या आप लोग इसका इंतजार नहीं कर रहे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, हजरत इमाम महदी आएंगे और वो आपको इसी तरह का एक नई जमात, एक नया फिरका जदीदिया आपको बना के देंगे? क्या आप लोगों का ये तस्वर नहीं है? भाई अजीब लोग हो। अच्छा चलिए सैम भाई हो गया है। हो गया, मुझे आगे बात मेरी करनी बात है। यार आप यहाँ पे जलसा सालाना की तकरीर तो नहीं ना कर रहे। वो मेरी बात कंप्लीट ना हो तो इधर बैठ के आपकी ये बकवास सुनते रहेंगे। नबी का नहीं, जिक्र नहीं, भाई, एक मिनट आपका अभी मतलब जलसा सैम भाई, सालाना चल रहा है, आप यहाँ पे बैठ के भाई सैम भाई को म्यूट लगाएंगे आप। ये कौन से लोग सैम भाई हैं? म्यूट तो लगा लेंगे लेकिन सैम भाई इंसाफ भी तो म्यूट करना है लगाएंगे ना। यार। सैम भाई सैम ने भाई इंसाफ भी तो म्यूट करना है ना। यहाँ पे आप बैठ के तकरीर करते हैं अपने मतलब चलिए, खलीफा की तरह यहाँ पे आप ओ शुरू हो भाई गए नाम रुकिए, ओ भाई ओ सुन यार अजीब बंदे ओ ਤੁਹਾਡਾ डांस ਤੁਹਾਡਾ डांस वजद भैया अहमदियों को ओ हेलो हेलो भाई भाई कोई इल्मी बात है तो करो कोई इल्मी बात है आपके पास तो बोलो यार कैसी कोई अजीब इल्मी बात करो, कोई इल्मी बात करो यहाँ पे कोई इल्मी। चलिए सैम भाई, अब मैं, इन्होंने बात कंप्लीट कर ली, अब मैं एक मिनट रुको जी, अब एक सैम मिनट भाई, मेरी सुनो, अब एक मिनट मेरी मेरी बात सुनो। सुने सैम भाई, सैम भाई, आप ये भी वाली बात इधर कर ले। एक सैम सेकंड भाई, मेरी इनसे एक बात सुन सकते हो क्या आप लोग? एक सेकंड मेरी, आप सब लोग जी, एक जी। बात सुन सकते हो क्या? जी, एक सेकंड मेरी बात सुनो। अब आप ये बताओ कि तुम्हारा जो ये मुनाजरा चल रहा है, तो एक बंदा एक सवाल करो, एक बंदा एक जवाब दो, एक बंदा एक सवाल करो। अगर हक पे हैं गुलाम मिर्जा वाले तो वो अपनी बात रखेंगे और तुम अपनी बात रखो। देखो हक्कानियत पे जो होता है वो अपने जवाब सवाल पूरे पक
के करके चलता है। अगर ये इतने सारे सब आप कई सारे फिरके के लोग बैठे हैं, सब अपने अपने सवाल जवाब करते रहो, अपना बताओ एक दूसरे के बारे में, बस बहस मत करो यार। जी जी बिल्कुल, देखे एक ही सवाल किया मैंने, अब ये उस सवाल अब इन्होंने जो बात की, देखिए सैम भाई अब मेरा मेरी टर्न है, ठीक है? जी जी एम भाई बताओ, मेरी बात सुनो। जी जी एम भाई बताओ, ठीक है, अब मुझे बात करने दे जो इन्होंने जो सैम भाई एक छोटी सी बात करनी है। सैम भाई छोटी यार एक मिनट यार, सैम भाई सारे सैम भाई सारे। अच्छा मेरी एम बात भाई आप बताओ क्या कह रहे हैं, एम भाई क्या कह रहे हैं? जी सैम भाई मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि सवाल हमेशा छोटा होता है, सवाल हमेशा छोटा होता है, सवाल छोटा होता है, जवाब उसका बड़ा होता है। ये सैम जवाब भाई सुनने मैं की ये हौसला, कह रहा हूँ हिम्मत पैदा जिनकी करे। बात हो रही है उनको ऊपर रहने दे, बाकी सब नीचे गिरा दे। जो बात कर रहे हैं दो उनको ऊपर बिठा ले, उनकी बात खत्म होगी फिर नहीं, अब आप किसी मुझे और को ले ले, एक मिनट बाकी सब दीजिए, नीचे गिरा बात दे, की उसके बाद मुझे भी नीचे गिरा दे। आप नीचे चले जाओ, खुद ही चले जाओ नीचे। मेरी राफे साहिबा से 1 to 1 बात करा दे, ठीक है? अच्छी बात है। मुझे पहले वो उनके सवाल को उन्होंने जो बात की उसका जवाब तो दे देना, ये तो बात ही कोई नहीं। दो लोग बात कर रहे हैं, वो ऊपर रहे, खवातीन से सब नीचे गिरा दे। खवातीन से बात करना चाहते हो? मूसा शातिम, ये मूसा से करा दो, मूसा शातिम रसूल, तुम सिर्फ खवातीन से बात करना चाहते हो? ये कौन सा आता है ये जो इन भाई ने बात की ना, उन पे मुझे बस जवाब देने दें, उसके बाद आप मुसलमान सैम पंजाब भाई ये शुएब राजा को नीचे गिरा दे, ये बहुत मानने वाले हैं। ये खवातीन को शर्म नहीं आती, लड़कों से बात करती है। अपने खवातीन को रोके कर इस चीज को लेकर। अरे मेरा पहले सबसे पहले मेरा एक सवाल है, मेरे सवाल का भी जवाब अल्लाह दे के दो बंदे, यार। अल्लाह के बंदे ए जी सुन तो लो, उसका एक ए जी जवाब बाजी तो दे सुन तो लो, ए जी बाजी सुन तो लो, ए जी ना दे रहा है मैं जवाब, सुन तो लो बाजी। एक बात मेरा भी सुन लो यार। यूसुफ भाई बार मैं यूसुफ भाई को म्यूट लगाता था, या एम मूसा भाई और सोहिब भाई, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, ठीक है? तो मसला जो है, मेन मसला ये है, ये जो आप लोग जो ये फिरके उरके की बात कर रहे हैं, ये फिरके उरके की बात मत करो। मिर्जा गुलाम अहमद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में क्या क्या गुस्ताखियाँ करी है, उस पॉइंट पे बात करो। फिरके तो बहुत सारे हो गए, वो कासिम नानोतवी ने फिरका बनाया, अब्दुल वहाब नजदी ने बना दिया। इस पे बात करनी है, पूछ ले इनसे, इन्होंने अच्छा मुझे एक इस पे बात करो। राजा भाई मुझे बात करने इनमें हिम्मत है कि हमारे साथ मिर्जा साहब की किताबों पे बात करें, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की किताबों पे बात करें, रूहानी हुज़ैन में जो मिर्जा साहब ने गुस्ताखियां की हैं, इस पे बात करनी है किसी ने हमारे साथ। ये ताइफ के लोंडों को म्यूट लगाएं, ये मुसलमान कज़ाब के मानने वालों ने करनी है ये बात, मेरे से मुसलमान पंजाब के मानने वालों ने। ये बात करेंगे। ये नफीस अहमद जो मुसलमान पंजाब का पैरोकार है, इसने बात करनी है मेरे से इस पे। मानता हूँ तो अभी आपने बात ये मुसलमान पंजाब का मानने वाला नफीस अहमद मेरे से इस पे बात करेगा। ये मुसलमान पंजाब मिर्जा गुलाम कादियानी का मानने वाला है, नफीस अहमद मेरे से बात करेंगे, करनी है इस पे बात। मुसलमान पंजाब मिर्जा गुलाम कादियानी के मानने वाले नफीस, ये देख ले जी, ये ताइफ के लोंडे, जब तुम ताइफ के लौंडे कहोगे तो हम तुम्हें मुसलमान पंजाब का पैरोकारी कहेंगे। ये ताइफ के लोंडे हैं जी, देख ले। तो मुझे देगा, मुझसे सुनेगा। एक नाज सुना रहे, थोड़ा दिमाग ठंडा होगा। सैम साहब आप तो कह रहे थे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे जमाती सुनाता हूँ ना सैम भाई, मैं सुनाता हूँ। अभी आप कह रहे हो तो गुस्ताखियां की हैं भैया, मैं नहीं बोल रहा। अरे यार म्यूट लगाओ यार, अब तुम नीचे जाओ। देखो इन्होंने मुनाफा के इंसान हो तुम, तो मुनाफा को कह रहे थे जमात अहमदिया, ठीक है सारा कुछ रिसर्च कर रहे थे, अभी कह रहे हो हजरत मिर्जा साहब ने गुस्ताखियां की है, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मुनाफा के इंसान, सुनो, मैंने ये कहा कि मिर्जा साहब ने गुस्ताखियां की है। मैंने ये कहा जो ये लोग इल्जाम लगाते हैं आप लोगों पर कि मिर्जा साहब की शान में इन्होंने नबी की शान में इन्होंने मिर्जा साहब ने गुस्ताखियां की हैं, तो आप लोग अब ये सामने बैठे इनके बारे में बुझो, आप बेवकूफ भी हो करो बात इस पे, हिम्मत करो, आओ। कैसे फैलेगी अहमदिया? सारे जहान में फैलानी है, नहीं फैलानी? ऐसे थोड़ी फैलेगी अहमदिया कि तुमने मुझे ही कर दिया पहली, मुझे मुनाफिक कर दिया। झूठे हैं सैम भाई, ये झूठे हैं, ये कभी नहीं बात करेंगे इस पे। तुमने मुझे मुनाफिक कर दिया, ले बता। जो आदमी सारी बात है, आपने बात की है ना, आपने की है तो उस पे बात करो। जो नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक मिर्जा साहब ने गुस्ताखियां की हैं, ये आपने बात की, किसी और ने तो की। मैंने ये कहा था कि ये लोग बोलते हैं कि मिर्जा साहब ने रसूलुल्लाह की शान में बोलने को तो लोग बड़ा कुछ बोलते हैं, बोलने उन्हें को तो जवाब बड़ा न कुछ देंगे क्या हम? बोलते हैं। एक बात बताओ, नहीं बोलने पे तो बड़ा कुछ बोलते हैं। लोरी भी यही कहते थे कि मिर्जा बशीर जना करता है, वो तो मुझे पता है, बोलने वाले बड़ा कुछ इल्जाम लगाते हैं। जवाब न देंगे क्या भैया? ये देख लो अच्छा बात ये है, फजल में लिखा हुआ है, मैं अपने से
थोड़ी कह रहा हूँ, अल-फजल में लिखा हुआ है। सैम भाई आपको पता है अहमद रजा खान बेलवी साहब ने वहाबियों खुदा को कैसे बर्बाद किया? मिर्जा गुलाम कादियानी ने कहा है कि मेरे साथ ये लाश ने रजूलियत की ताकत का इजहार किया और प्रेग्नेंट हो गया 10 महीने के लिए। ये मिर्जा साहब ने नहीं कहा, मिर्जा साहब ने कहा कि मेरे खुदा ये लाश ने मेरे साथ रजूलियत की ताकत का इजहार किया है। शाहरियार ने लिखा है कि मिर्जा साहब औरत बन गए और खुदा ने मिर्जा साहब के साथ ये बन। सैम भाई जवाब देने दे मुझे, मैं जवाब देता हूँ। इन्होंने बोला नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक मिर्जा साहब के बारे में वो ऐसा काम करते थे, तो देखें उसमें लिखा है वलीउल्लाह, तो वलीउल्लाह जो है ना, तो ऐसा काम नौजुबिल्लाह तो उसने यही कहा ना लोरी ने कि मिर्जा साहब वली अल्लाह थे और वली अल्लाह कभी कभी ज़िना करते थे, यानी कि मिर्जा साहब कभी कभी ज़िना करते थे और जो मौजूदा खलीफा मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद है वो रोज ज़िना करता है। सैम साहब इसको म्यूट तो करें यार, ये क्या बात है, जवाब नहीं देने दे रहा। उसमें लिखा है वलीउल्लाह, तो वलीउल्लाह में हजरत अबू बकर भी आते हैं, हजरत उमर भी आते हैं, हजरत उस्मान भी आते हैं। नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक लांती ओ हेलो ओ लांती ओ लांती अपनी गंदी जुबान तो नाम ना ले मरजोटे ओ मरजोटिया भैया साहबाओं का अच्छा ये हमारे दरमियान बहुत ही हमारे मोहतरम उस्ताद भाई आए हैं, ग्रामी आमिर हक भाई आ गए। अब ये बात करेंगे, हम जरा म्यूट करके सुनेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमिर भाई वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात करो इससे भैया, बात करो इससे भैया। कोई उस्ताद नहीं हूँ। जी आमिर भाई को बात करें दे आमिर। मैं कोई उस्ताद नहीं हूँ। मैं सुना, मैंने देखा कि एक भाई हैं वो ये बात कर रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब ने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की। ये जुमला मैंने एक भाई की ज़ुबान से सुना, मुझे आवाज़ आई। वो कौन भाई हैं? ये बताओ सोहेब भाई, इसको जरीउल्लाह सोहेब भाई बताओ। शातिम रसूल बकायदा इसको डिग्री देकर इसके माथे के ऊपर लिख कर इसको भेजा है कि ये और बम्बास्टिक शातिम रसूल हैं, ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुस्ताख हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को डायरेक्ट गाली इन दोनों ने दी और उसने सुनने के बाद इसको सर्टिफिकेट दिया कि ये शातिम रसूल है। मुसलमान तो इन सारी जमात को मानते हैं, लेकिन इनकी जमात के अंदर जिन लोगों ने इनको सर्टिफिकेट दिया है वो जरीउल्लाह ने दिया है, क्योंकि इनका सर्टिफाइड मुरब्बी है। उसने इसको बुलाकर बातें जी मौला बस साहब आए थे, फिर निकल गए हैं जी। बिल्कुल। अच्छा, पूछना ये था कि जमात अहमदिया के जो कतूरे हैं वो यहाँ पर इस उम्मीद में आए थे कि वो किसी को अहमदी करके लेके जाएंगे, इस उम्मीद में थे कि कोई अहमदी। जी ये भाई के पीछे वो पड़े हुए जो भाई हैं, इनको कहते हैं कि जी इनको अहमदी वो करना ये हमेशा ऐसे क्यों होता है कि अहमदी मुरब्बियों के साथ जो ज़्यादती होती है उसमें तेल भी इन्हीं का इस्तेमाल होता है? ये मुझे बहुत बार ये चीज़ मेरे मुशाहदा के अंदर आई है। ये ऐसा क्यों होता है? ये हत्ती मरवांदे हो तुसी इन्हां नूं भैया। आप कह रहा हो ना, आप कह रहा हो ना मुझे अहमदी करके ले जाएंगे, मुझे अहमदी बना लेंगे। जितने इनके अहमदी पूरे अहमदी पड़े हुए ना, इनसे जाती पड़ा हुआ हूँ। ठीक 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 ठीक। तो ये इसीलिए आपके एक सवाल से ये लोग भाग गए, फरार हो गए। अभी देखें उनमें से कोई एक भी नहीं है, कोई एक भी नहीं है कि जो हलाल ज़्यादा हो और मुखन्नस ना हो या ज़ुर्रियतुल बगाया ना हो या अंदामे नहानी का पिस्सू और चमुआ ना हो और मिर्ज़ा साहब की दुबर शरीफ का वो किरम खाकी ना हो। कोई एक भी नहीं रहा। किधर गए? ये क्रेडिट इनको जाता है जी। जैसे ही आप एंटर हुए हैं ना ब्राड के ऊपर, तो वो दुम दबा कर भाग गए हैं, पूछल लेके ना मक्कद के अंदर पूछल लेके भाग गए हैं। ये नीचे फैम शाह है, ये नबी पाक को गालियां दे रहा है, इसको म्यूट कर दो। ये मिर्जाई है। आप अंदाजा करें दोस्तों। आईडी मेंशन करो, कौन सी आईडी मेंशन करो, कौन है ऐसे बताना। ये उर्दू पढ़नी ना आती मुझसे। अब यार ये जो किसने हमें से किसी को बनाओ ना मॉडरेटर, वो खुद ही करेंगे ये सारा। भैया तुम उन्हें अहमदियों को ब्लॉक कर दोगे? ये जो ब्लॉग तो कभी भी नहीं करेंगे, म्यूट करेंगे ना जो एक तो मुझे फ्री एक तो इतनी मुझे घर में भी इज्जत ना मिलती जितनी है मिल रही थी फ्री फंड में, वो भी खत्म कर दी। सैम मेरी बात सुन, ये जो जिसने 3 रोने वाले अहमदीस बनाए ना,
اچھا سیم کو بھی پتا ہے، جس طرح ڈکی بھائی اور مناہل ملک کو پتا ہے نا جی کہ ہم کیا کریں گے تو وائرل ہوں گے، سیم کو بھی پتا ہے ان مسخروں اور جوکروں کے پیچھے تصویریں لگاؤں گا تو وہ مجمل سیم جی موجود ملا آج آپ کو میرا خیال ہے میسج. ہاں جی بالکل. اچھا چیک کرو کھڑکی سیم نے کنڈی لگائی ہے، بڑے بڑے مگرمچھ قابو کر گیا سیم. چیک کرو ذرا ہیں، ان کو لگا تھا دال گل جائے گی، تہاڈی ایسی دی تیسی کتورے ہو تھٹ پج تھو. اور پاؤں کے نیچے رکھ کے مسئلہ ہے ہم نے ان کو نا، صحیح طرح مسئلہ ہے ان کو ہم نے پاؤں کے نیچے رکھ کے. اچھا آگے کہتا ہے کام پہ عامر بھائی کو کام پہ اپنی گیا طرف سے وضو کر کے اپنی طرف سے نا وضو کر کے پاکٹ بک بغلاں چ پا کے آئے سن. کیا پاپا آگے. اچھا وہ کہتا موسیٰ بھائی ماشاءاللہ آپ بہت اچھے جا رہے ہیں، ایسے ہی جائیں، ان کی باتیں نہ سنیں. مزے کی بات ہے. ادھر ادھر کہتے ہیں عامر حق سے بات نہیں کرنی، فلاں سے نہیں کرنی، یہ بد کلامی، یہ فلاں کرتے ہیں تے اتھے بہ کے ہتی مرزا صاحب دی درگت بنوا رہے ہیں بہ کے. نا ایک سوال ہوا کہ میں پوچھتا ہوں کہ مرزا صاحب نے کیا کرامت دکھائی، تو یہ بتاتے ہیں کہ مرزا صاحب نے جو ہے کوئی بیمار تھا اس کے لیے دعا کری، ٹھیک ہو گیا. میں کہتا ہوں اللہ رب العزت نے میرے ہاتھ میں ایسی طاقت دے رکھی ہے، اگر کسی کے کہیں بھی تکلیف ہو تو میں ہاتھ اپنا رکھ دوں گا تو اس کی تکلیف ٹھیک ہو جائے گی. تو اس حساب سے پھر میں کیا بن گیا بھیا، مجھے بھی کوئی نہ کوئی تم کچھ نہ کچھ بناؤ. مولا بس کی تشریف میں جو ہے وہ بڑی دقت ہے، ذرا تھوڑا سا دکھائیں نا نشان. کہاں ہے مولا عباس، کون ہے؟ نشان 85 دکھا دیں اس کو، نشان 85. ہاں اس کے یار نشان یہ نا 85 میں پورا نیچے ہو رہا ہے. مینشن کر رہا ہوں، اس کتے کو تو بلاک کرو، اس کتے کو بلاک کرو. یہ فاہم شاہ والا اوپر آئی وہ ڈی ہے، سیم صاحب سوال اس پوچھ نے رہے ہیں تو کوئی اس نے وہ فوٹو لگائی ہوئی ہے جس میں وہ کالے رنگ کی داڑھی سی اس کی نظر آ رہی ہے حرام کی. اچھا آپ اندازہ کریں احمدیت دفن کر کے رکھتی ہے، جہاں سے نکلی ہے وہیں بھیج دیا ہے سیم بھائی نے. اور سیم تو نے مجھے وہ سی وی نہیں بھیجی. عامر حق صاحب آپ نے تو نبی پاک کی پیدائش دفن کر دی تھی، آپ نے کہا تھا کہ وہ غلط پیدائش ہے. عامر حق صاحب آپ نے نبی پاک کو گالی سیفی تڑپیں گا، ساری زندگی تڑپیں گا تو. عامر حق تک پہنچنے کے لیے آپ کو میرے مرزا صاحب پر سوار ہونا پڑے گا. ہاں آپ کو مرزا صاحب کی لاش سے گزرنا پڑے گا. ہاں عامر حق تک پہنچنے کے لیے پہلے مرزا کا گزرنا کرنا لیا اپنی ماں نے زنا کرنا لیا سیفی اور ہمیاں تینوں میاں 49 نے کیا سی تو اپنی ماں نے زنا کر کے پیدا ہے. تینوں سیفی میاں 49 نے کیا سی تو اپنی ماں نال زنا کر کے پیدا ہے، تو مسیح موعود نو گالا پوانا ہے. او حرام دیا تینوں میاں 49 نے کیا سی کہ تو مرزا قادیانی نو گالا پوانا ہے، مسیح موعود نو گالا پوانا ہے. سیفی حرام دیا تینوں مرزا غلام قادیانی نو گالا پوان دے چگے کہ تو کالو تینوں میاں 49 نے کیا سی حرام دیا مسیح موعود نو گالا پوانا ہے. او سیفی حرام دیا تینوں میاں 49 نے کیا سی کہ تو حرام دیا مسیح موعود نو گالا پوانا ہے. مسیح موعود کی کمی تو لوانا ہے، شلوار تو لوانا ہے برامدہ جا کے سیفی تو جا کے پہلے انہوں نے قابر نو گالا کرنا ہے، پھر وہ مرزا صاحب کی کوئی جگہ دے دینا. میاں 49 نے کیا سی کہ سیفی حرام زادیا تو مسیح موعود نو گالا پوانا ہے. تینوں یہ کیا سی میاں 49 دا بچہ عامر حق خنزیر دا بچہ عامر حق خنزیر دا بچہ گستاخ رسول عامر حق خنزیر دا بچہ عامر حق خنزیر دا بچہ گستاخ رسول عامر حق خنزیر دا بچہ گستاخ رسول اچھا آپ نے نبی پاک کو گالی دے دی، آپ نے میں نے انہیں نیچے کر دیا. ہاں حق خنزیر دا بچہ گستاخ رسول سیم بھائی اس کو بھی نیچے کرو یار. عمر حق گستاخ رسول خنزیر دا بچہ عامر حق بھائی اس کو بھی نیچے کرو یار. نبی پاک کو گالی دے دیا. فیم شاہ کو بھی اس کو بھی نیچے کرو.
अब मेरी भाई, बात इसको सुनो भी- भैया। क्या मामला है? हमारा अक्सर मानो के अबू इससे अरे सेम सुनो भाई, तो सही, इसको अरे भी सुनो नीचे तो करो। सही, अरे सुनो तो इसको सही भी यार, नीचे लड़ाई मानो करो के यार। अबू इससे इसको रोको भी नबी नीचे पाक करो। की, नबी पाक को क्यों ये गाली मेरा देती साला है, है? इसको नीचे करो। यार इसने मुझे अपनी बहनें दी हुई हैं, इसको नीचे करो। नबी पाक को अबे गाली म्यूट दे दी बंद यार करो आप इसको, यार। नीचे भैया करो, ये म्यूट मेरा लगा साला ले, है। की पैदाइश को गाली दे दी। लगा ले, मैं म्यूट इसको लगा बंद ले, करो। म्यूट लगा ले। सेम इसको बंद नबी करो पाक भाई, की सेम पैदाइश को इसको गाली बंद दे करो दी मेरे आपने से। यार, ये तो गड़बड़। म्यूट लगा ले, तेरी बहन की दाल चावलों से दावत, म्यूट लगा ले लौंडिया चौल। तो यार हमें सेम क्यों भाई, गिरा रहे हैं आप यार सैम साहब? उनको गिराएं, वो जो शातमियत कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। इस सैफी हरामी को मियां 49 ने कहा था कि तू मसीह मऊद को गालियां पड़वाता है, अपनी माँ से ज़ना करके ये पैदा हुआ है सैफी। अबे मुझे एक बात तो बताओ, धिक्के लोड़ो, इसको ऊपर लो जरा, बुलाओ इसको। यो तुमने जानो। सैम भाई देखे, मैं आपने इन लोगों को लिया, मैं खामोश हो गया। देखे मैं गाली गलोच करने वाला या बदतमीजी करने वाला आदमी नहीं हूँ। मेरा माइक आप देखे म्यूट हो गया। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं ये कहता हूँ कि मिर्जा साहब मेरी नाव से 10 उंगल नीचे हैं। जी ओवर टू यू प्लीज। नाव से 10 उंगल नीचे मतलब? सेम भाई, सेम भाई, ये हमारे पाकिस्तान के दोस्त यार हैं, ये ये हमारे गलत बात मत पाकिस्तान कहो के यार, ये देखें गलत सैम बात भाई, है, ये बहुत गलत है। देखें सैम ये भाई, बहुत जिसको गलत ये है। मानते हैं ना ये मिर्जा बहुत- गुलाम कादियानी को, उसने अपनी किताब में लिखा है जो गाली तू मुझे देगा वो मुझसे सुनेगा। ये ना, इनके मैंने सुना है, इनके मैंने मिर्जा ये सुना गुलाम है कादियानी इनसे। की ये तालीम नहीं, है, नहीं, ये तालीम उसने नहीं, दी है नहीं, इनको कि जो मैंने गाली ये तू मुझे सुना है देगा कि- वो हमसे सुनेगा। इन्होंने ये, मैंने ये नहीं सुना, मैंने ये तो सुना है कि अगर तुम कोई गाली देवे तो उसे गाली मत दो, उसे दुआ दो। मैंने ये सुना। वो तो जो था ना, वो क्या कहते हैं, पहले था ये मिर्जा साहब का कीदा कि गालियां सुन के दुआ दो, लेकिन बाद में उन्होंने कहा नहीं, अब मैंने अपना कीदा बदल लिया है, अब मैं कहता हूँ कि जो गाली तू मुझे देगा वो मुझसे सुनेगा। और कहता है अगर मुझे, इनसे प्रॉब्लम क्या अगर है? मेरे पास ये गालियों के अल्फाज ना खत्म हो जाते तो मैंने तुम्हें गालियां दे दे के फना कर देना था। सुन तो लो, तुम्हें इनसे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है तुम्हें इनसे? प्रॉब्लम हमें ये है कि सेम भाई, ये मैं हरामजादे नबी पाक मैं सल्लल्लाहु बताता अलैहि हूँ, वसल्लम के ऊपर आकर भौंकते हैं। ये मिर्जा मेरे गुलाम यूपी के- कादियानी की तरह तौहीन करते हैं अंबिया और रसूलों की। सोहेब भाई, ये प्रॉब्लम सोहेब है इनसे हमें। भाई, ये मेरे और यूपी फिर के भाई लानती हैं, खुद को कहते हैं मुसलमान इनको हैं। समझाता हूँ, हम मैं इस्लाम इनको हैं। समझाता हूँ। इस्लाम को सोहेब भाई, गालियां भी देते हैं, मुसलमानों को गालियां भी और देते हैं, सोहेब अंबिया की भाई, तो और सोहेब भी भाई करते हैं और फिर कहते ब्रेक हैं मुसलमान। लगाओ, सोहेब भाई ब्रेक लगाओ, ये मेरे यूपी के भाई है, मैं इनको समझाता हूँ। देखो भाई मेरी बात सुनो, अभी हम लोग जो उधर बैठे हैं इंडिया में, तो कभी हम हिंदू को कहें कि हम हिंदू हैं तो हिंदू हम लोग के साथ प्यार करेंगे कि हमें जूते मारेंगे? जुत्ते मारेगा। बस यही है, ये लोग काफिर हैं और मुसलमान बनने की एक्टिंग करते हैं, तो मुसलमान इन लोगों को जूतियां मारते हैं भाई। अब सैम तूने ये जो मिर्जा गुलाम कादियानी की फोटो लगाई, देख एक आंख से काना है और एक आंख उसकी बंद तो है। अच्छी है जी, तुम्हें पता है एक आंख से काड़ा है, तुम क्यों यार इनके पीछे लगे रहते हो यार? तुम अब सैम यार मुझे तू तो मेरे को सीधी तरह सीवी भेज अपनी, मेरा तूने मेरे को सीवी नहीं भेजी भाई। यार तुम्हारे पूरा दिन तुम्हें यही काम अच्छा है, मेरा बताओ। ख्याल है अमर भाई को सुनते हैं, उनको मरज़ई आएगा तो फिर देखेंगे। सेम ये आमिर भाई आए हैं, हमारे बहुत अच्छे जो उस्ताद हैं, इनको सुनो, इनसे आपको ये सारी इल्म मिलेगा, ठीक है? जी जी जी। मैं भाई हूँ, मैं दोस्त हूँ, भाई हूँ आपका, उस्ताद नहीं हूँ। एक तो ये चीज़। दूसरा ये है, देखें इन्होंने मुझे गाली गलोच की, मेरा नाम लेके बदकलामी की, जो जमात अहमदिया से लोग आए थे। आमिर भाई, मैं मैं एक सवाल पहले आपसे करूंगा। आप किसको फॉलो करते हैं? जैसे कुछ लोग बरेलवियों को फॉलो करते हैं, कुछ लोग जो है देवंदियत को फॉलो करते हैं, आप किसको फॉलो करते हैं इनमें से? जी मैं आपको एक चीज़ सैम भाई बताऊँ इससे पहले? ना बस इसी एक ही सवाल है बस मेरा, इसमें बता दो आप। हाँ मैं बताने लगूँ। आपको एक मज़े की बात बताऊँ इस बारे में? इन दोनों में से किसको फॉलो करते हैं आप? बस इतना बता दो, बाकी फिर मैं म्यूट लगा लूंगा। मज़े की बात बताता हूँ आपको मैं, मेरे साथ चले। नहीं म्यूट नहीं लगाएं, खुद सुने, मेरी बात सुने। मज़े की बात आपको बताऊँ, मिर्जा कादियानी कहता है ये सारे के सारे जहन्नमी हैं। अब आप बताओ, जब वो कह रहा है कि ये जहन्नमी है, मैं तो इनमें से नहीं होना चाहूँगा। अब मसला ये है सैम भाई, हुआ ये कि अभी आपको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व जो है वो अपने पूरे जोबन पे है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहता है श्री कृष्ण मैं हूँ। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब प्रॉब्लम ये आई कि श्री कृष्ण की थी 16,108 रानियां। इसकी तो बरकत ही नहीं थी।
नहीं 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 नहीं, आप नहीं समझ पाए। उन्होंने श्री कृष्ण अपने आप को क्यों कहा? उन्होंने श्री कृष्ण इसलिए कहा है, मैं आपको बता दूं ये बात आपकी रोक करके। जो हिंदुओं में भगवान होते हैं उनके लिंग की पूजा ज्यादा होती है, तो इन्होंने श्री कृष्ण इसलिए कहा है अपने आप को कि औरतें आएंगी और मेरे हथियार की पूजा करेंगी। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੋ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵੇ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ हेलो ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਭਾਈ। कर लो रिसर्च। ਠੀਕ ਸੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ। आवर हक भाई, नवी दरियाफ्त मेरी पसंद आई है सैम भाई। ओए होए, यकीन करो सैम भाई कमाल ये यार, नीचे बहुत राना राशिद हैवी। साहब कार्ड डाल के बैठे हैं, इनको ऊपर ले लें राना राशिद साहब को। राशिद राणा साहब को भी ले लें, हो सकता है ये भी किसी लिंग की ही पूजा नहीं सॉरी, राशिद राणा साहब के साथ ट्रूस है जी, मेरा पीस हो गया, इनके साथ सुलह हो गई है राशिद राणा साहब के साथ। राशिद राणा साहब ये ठीक कह रहे हैं जी सैम भाई ने मैं कहा? सिर्फ सैम साहब से बात करूंगा, मैं और नहीं ये किसी से सैम बात साहब नहीं ने करूंगा। नहीं, आप सैम साहब से कीजिएगा, नहीं आप ना कीजिएगा। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके येलो जर्नलिज्म के अंदर जो ये सवाल सैम साहब ने उठाया है कि जो मिर्ज़ा साहब हैं वो ख़ुद को श्री कृष्ण इसलिए कहते थे, राशिद राणा साहब, कि वो चाहते थे कि अहमदी ख़वातीन जो हैं वो मिर्ज़ा साहब के लिंग की आरती उतारें, नारियल का जो है वो तेल उस पर चढ़ाएं और हल्दी दें उसे, और हल्की सी नीचे भी आंच लगाएं। उई माँ जी, ये राशिद राणा साहब ठीक है? जी सैम साहब अस्सलाम वालेकुम, आपसे बात हो सकती है जनाब? किसी ये उन्होंने ठीक कहा है। देखो जी इस सैम चीज को साहब मैं नहीं आपसे कह बात सकता। हो सकती है? अहमद साहब वेलकम हो गया, अहमद साहब वेलकम हो गया। देखो अगर आप किसी के बारे में कोई गलत बात कहोगे तो भाई मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा यार, जब मैं इनके बारे नाम में है कुछ उनका, जानते अहमद नहीं। नहीं है। नीचे आए हैं हमारे एन अहमद साहब, अगर तुम किसी के बारे में भी कोई गलत बात कहोगे तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? भाई चलेगा, चलो आप अपनी बात स्टार्ट करो। तो आपसे अच्छे तरीके से बात करना चाहता हूँ, अगर आपके पास टाइम है। अच्छा ये मंशा बम साहब को बोलने दें, इनको बात। जी सैम साहब क्या हाल है आपके? ठीक है बढ़िया, अल्लाह का करम है, शुक्र है। माशाल्लाह, लगता है आप इंडिया से हैं माशाल्लाह। मैं भी, हमारे भी फोरफादर, मेरे जी भी जी, दादा जी जहाँ इंडिया इनका से हैं। मजार है, जहाँ इनका मजार है उससे 5 किलोमीटर दूर रहता हूँ। पहले वहाँ टट्टी माशाल्लाह। करने जाएगा तो हम गन्ने में काम करने जाएंगे। जी, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था एक बात। मैं भी, आपने पूछा मेरे नहीं भी कि जो दादाजी माशाल्लाह इंडिया से थे। नहीं राशिद साहब आपने सुना नहीं, वो कह रहे हैं कि जहाँ मिर्जा साहब की मज़ार है वहाँ वो कहते हैं सैम हम साहब टट्टी देखें, करने अगर इस जाएंगे। तरह ये करेंगे तो ये तो अच्छी नहीं है। आप होस्ट हैं, नहीं उन्होंने मैं बोला आपसे यार बात आप करना देखो चाह रहा गलत हूँ। बात देखो, मैं फिर आपको रिमूव कर दूंगा। आप जो है इस तरह की बात मत करो। अहमद साहब वेलकम हो गया, आप इस तरह की आपसे बात करूंगा, मैंने पहले ही कहा मैं 1000 बार कह चुका। देखो और से कोई बात भी नहीं शख्स, करूंगा। कोई भी शख्स है क्या, वो भी कोई- मैं इसलिए आपसे कुछ सवाल पूछने आया था कि आपने ये जो तस्वीर लगाई हैं, आप अहमदी हैं इसलिए लगाई। आपका कोई क्वेश्चन है जमात अहमदिया से मुतल्लिक? मैं अहमदी हूँ, आप मुझसे पूछ लें। अगर कर आप रहे हैं, अच्छा, तहकीक कर रहे हैं। अच्छा मैं भी ये राशिद राणा साहब मैं भी तस्वीर लगाता हूँ वहाँ तो लेकिन आके अगर नहीं, आप ये ये जो बड़ा आएंगे बीच में तो आपसे honestly बिल्कुल फिर मैं बिल्कुल माजरत आपसे चाहूंगा। तहकीक कर लेता हूँ। बीच में आए 1-to-1 बात होगी सैम की और राशिद राणा साहब की। मैं पहला सवाल मेरा आपसे ये है, अहमदिया वालों 30 राशिद सेकंड का टाइम भाई, लगा दें, 30 सेकंड का टाइम लगा दें। अहमदिया वालों राशिद भाई, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, अगर किसी शख्स से कोई करामत जाहिर हो जा और फिर वो अपने आप को ये कहने लगे कि मैं अल्लाह का नबी आ गया, तो तुम उस बात को मानोगे भैया? पहले तो मैं ये देखें, बिल्कुल मैं बताता हूँ, लेकिन मुझे आइडिया हो बहुत जाए, अच्छा जैसे सवाल मैंने है, बताया, बहुत उम्दा सवाल। मैंने ये बताया, अपना तारुफ करवा दिया कि मैं अहमदिया मुस्लिम जमात से तल्लक है मेरा। मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम अंबिया बशमूल हज़रत मिर्ज़ा कादियानी, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब पर ईमान रखता हूँ। तो आप थोड़ा सा मुझे अपना बैकग्राउंड दे दें कि आप मुसलमान हैं, किस रिलीजन से आपका तल्लक है, तो फिर ताकि मैं उस हिसाब से फिर जवाब आपके साथ बात कर सकूँ। ठीक है, रीजन मेरा ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसके आगे अगर आपको रीजन तलाश करना है तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा उससे मेरा कोई वास्ता नहीं, ठीक है। जो रसूलुल्लाह के बाद सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करेगा उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराबरी करेगा उससे मेरा कोई मामलात नहीं, ठीक है। जो ये कहेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे दुनिया की उसके लिए हमदर्दी के लिए भेजा है, मैं दुनिया को बचाऊं, तो उससे मेरा कोई मामला नहीं है। अब नहीं, आप ये बताओ। दो बातों से तो मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। जो भी नौज़बिल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम, अहले बैत के लिए गलत लफ्ज इस्तेमाल करेंगे उससे मेरा भी कोई तल्लक नहीं है। हाँ, बिल्कुल तो आपकी फिर बात ठीक आगे है। लेकिन तीसरी बात जो है कि हमदर्दी के लिए वहाँ हमारा इख्तलाफ है। हम बात कर
کر کے اچھے انداز میں. پہلی بات تو صرف اتنی ہے کہ اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے, تو اگر میں کسی کو نہیں مانتا اور آپ مانتے ہیں تو اس وقت یا اس کے دوران میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ ان کے لیے اچھے الفاظ استعمال کریں, ایٹ لیسٹ جو ریسپیکٹیبل ہوں. آپ جس کو نہیں بھی مانتے, کیونکہ رسول پاک کی بھی دیکھیں جس نبی کو آپ مانتے ہیں ان کی بھی یہی تعلیم ہے آپ کے لیے. سنو یار, اب میوٹ لگاؤ. تم نے کیسے کہی یہ بات؟ رسپیکٹ اس آدمی کو دی جاتی ہے جو رسپیکٹ لائق ہوتا ہے. میری بات سنو, اگر کوئی میرے باپ کو اگر ذرا سا برا کہہ دے گا تو میں اس کی رسپیکٹ کروں گا, سالے کو گلا دبا دوں گا. نہیں بھائی صاحب پہلے میوٹ لگاؤ, بھائی صاحب میوٹ لگاؤ. اگر کوئی میرے باپ کو ذرا سا برا کہہ دے گا تو میں اس کا گلا دبا دوں گا, سالے کا اس کا گلا دبا دوں گا. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑ دوں گا میں. زندہ باد سیم بھائی, زندہ باد. تم کیسی بات کر رہے ہو؟ والے بھی پتہ نہیں شیب راجہ بھائی, اتنے بڑے ہو تم, والے بھی پتہ نہیں. واہ, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد. کیا بات پیچھے شوٹر ہے بھائی, کیا بات, کیا بات ہے, کیا بات ہے یار. میں ساری کہتا کائنات ہوں کو اکٹھا کر کے لا دے میرے سامنے, پوری دنیا بھی ڈال دے. یہ نو کہہ رہے ہیں کہ اس سے ذرا سا بیماری آنے کے بعد اس نے کچھ لوگوں کو ٹھیک کرا, اس کے بعد اس نے فوراً آرڈر کر دیا کہ میں نبی آ گیا بھیا, عیسیٰ علیہ السلام. اب سیم بھائی دیکھ لیں, ہمارا جو آپ کے ساتھ ایک تھا مطلب پیش گوئی, سمجھ لیں اس کو بھی, کیونکہ ہم بھی تھوڑے تھوڑے مرزا صاحب ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے یہی پیش گوئی کی تھی کہ کوئی قادیانی نہیں آئے گا اور آ کر ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دے, کیونکہ آپ نے کہا تھا میں کر رہا ہوں تحقیق, میں دونوں سائڈوں کو سننا چاہتا ہوں. اب آپ نے سن لیا, دیکھو اب کوئی قادیانی اوپر آنے کی ہمت نہیں کر رہا, کوئی قادیانی آ کے قرآن حدیث سے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے. مرزا صاحب ایمی بڑھ کے مار کے چلے گئے کہ میرے فرقے کے لوگ دلائل سے منہ بند کر دیں گے. اب دیکھو آپ نے براڈ نیوٹرل لگائی ہوئی ہے, کیا وہ آ کے بات کرو, کوئی آ ہی نہیں رہا اوپر. بھیا اب آؤ جس کے اندر ہمت ہے, جس کے اندر ہمت ہے. اب تک تو میں کہہ رہا تھا کہ میں جانکاری نکال لیا, یہ کر رہا وہ کر رہا, سالو تمہارا گلا نہ دبا دیا تو نام بدل دیو, حلق میں سے زبان کھینچ لوں گا. ادھر میں یہ چیز بتا دوں, یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ مسلمان غیرت مند ہوتا ہے. بھیا آدمی اپنا سب کچھ بیچ دے گا, گھر بیچ دے گا, اپنا جسم بیچ دے گا, خون بیچ دے گا, لیکن جو رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا نا وہ اپنی جان بھی بیچ دے گا. مگر ان جیسے چوتیوں کے چکر میں آ جائے گا, ان جیسے کو 5 دن سے چوتیاں بنوا رہے ہیں, فری میں عزت لے رہے ہیں. سیم کی جے ہو. دھاسو بھائی, دھاسو سیم ان بڑا کے پیر بھی دبوا دیتا ہوں اور 2-4 دن میں. اچھا ویسے عامر بھائی میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ جو آپ نے شری کرشن رام کا جو دعویٰ مرزا صاحب نے کیا تھا, آپ نے پوچھا کہ اس لیے کیا تھا, لیکن جو سیم نے بتایا وہ آپ کو پہلے پتا تھا یہ بات؟ کیا وہ بات نکال کے لایا کہیں سے؟ بہت تگڑی. یقین کریں کہ مجھے یہ واقعتاً مجھے یہ فیل ہوا کہ سیم صاحب نے نا اس چیز کو پریکٹیکلی ریلیٹ کر کے بتایا کہ مرزا نے کیسے کہا. بالکل مسئلہ ایسے نہیں تھا, مسئلہ ایسے تھا, کوئی بہروپیہ ہوتا ہے نا, بہروپیہ, تو بہروپیہ کے اندر ایک بہت بڑا ہنر ہوتا ہے لوگوں کو اپنی طرف آکرشن کرنے کا. جیسا میں ایک بہروپیہ بن کے دکھاتا ہوں تمہیں. ایک عورت آتی ہے میرے پاس, میرا نام ہو گیا جی گاؤں میں کہ یہ میاں بن گیا, یہ علاج کر رہا. میرے پاس ایک عورت آتی ہے, بابا جی مجھے تھوڑے دیکھو کیا دقت ہے. بیٹا آئیے, بیٹا بیٹھیے. بیٹا آپ کو رات کو سوتے ہوئے اس ہفتے کے اندر جھٹکا ضرور لگا ہوگا. ایک ہفتے میں کوئی بھی عورت سو جائے جھٹکا 100% لگے گا. ایک ہفتے میں کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. بیٹا جو تم سوچتے ہو وہ نہیں ہوتا. بتاؤ کس کے ساتھ ہو رہا, جو آدمی سوچ رہا کسی کے بھی ساتھ نہ ہو رہا. بیٹا کرتے اچھے کے لیے ہوتا برا ہے. ہر آدمی کے ساتھ ایسا ہو رہا. واہ بیٹا ایسے پھر اب 3 بار کہے گا, بیٹا تمہیں جو ہے نا بالکل بھی جھوٹ پسند ہے ہی نہیں. سامنے والا جھوٹ بولتا تو تمہارا خون کھولتا. کیا ہے بہت سالہ بیٹا ڈٹوا جھوٹ بول لیا ہو, مگر سامنے والے کا جھوٹ اسے پسند نہیں آ رہا. اب وہ کہے گی بابا تم کتنا کر رہا جانتے ہو. بیٹا اب میں تجھے ایک بات اور بتا, تیرا گھر والا تجھ سے ناراض رہتا ہے. اب جب پورا دن کام پہ سے وہ تھکا آ رہا ہوگا تو شام کو اٹھے گا کس پہ, بہو پہ تو اٹھے گا اور کس پہ اٹھے گا, لگائی پہ تو اٹھے گا. تو انہوں نے کھول کر رکھ دیتا سیم نے. ویسے انہوں نے پرچون کی دکان کھول لیا مرزا صاحب نے. عورتیں آنے لگی, آدمی آنے لگے. عورتوں کے بس میں ہوتا ہے آدمی. اگر عورت کے بس میں آدمی نہ ہو تو وہ رات کو پیار نہیں کرے گی, اور آدمی ہے پیار کا بھوکا بھیا. تو انہوں نے احمد صاحب نے کہا یہ جو ہے آپ کے مرزا صاحب کے, میں کرشنا بھگوان ہوں, میں کرشنا بھگوان ہوں. تمہیں اگر کوئی بھی پرابلم ہے, رات کو تمہارا آدمی بات نہ کرے تو میرے پاس آؤ,
मैं आपको कोई जड़ी बूटी दूंगा, आपका मैं इलाज करूंगा। जैसे वो शिव जी जो थे ना इनके हिंदुओं के भगवान, उनकी भी लंडेत की पूजा हो गया, तो आप मेरी भी कर लिया करूंगा। ऐसा सिस्टम अल्लाह यार है बहुत बड़ी ਹੁਣ ਰਾਮ ਹੈ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਗੋਂ ਹੁਣ ਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ जबरदस्त यार सैम भाई बड़ी जानकारी है और आपके ये पास। बात और झूठी भी नहीं है, सच्ची है बिल्कुल। अमरक भाई, कितनी औरतें होती थी मिर्जा गुलाम कादियानी के पास एक ही टाइम पे? 6-6 10-10 औरतें थी, औरतें सारी उसके औरतें आसपास। थी, चूतिया औरतों का ही बनाया। सेम ये अजद झूठ बोल रहे है, कह रहे तुम और झूठ बोल रहे हो। वही औरतों को कहता था कि जब मुझे इल्हाम होगा ना तो मुझे जगा देना, तो वही जाके बताती थी, लो जी मिर्जा साहब ने इल्हाम अब इनसे एक सवाल मेरा है, इल्हाम जो होता है ना, नीचे बैठा भैया, अब मैं खुल का आ गया तुम्हारे सामने, पहले मैंने तुम्हारा चूतिया काटा, तुमसे पैर दबाए और पैर दबाने ही लायक हो तुम, इसके अलावा और कुछ कर भी ना सकते, ठीक है। मैं खुल का आ गया, तुमने मेरे पैर दबाए, इसके लिए थैंक यू भी ना बोलूंगा, क्योंकि तुम हो इस लायक। इन्हों का एक और नया नाटक देखो, ये अहमद मियां ने क्या काम करा। अहमद मियां का एक नया नाटक देखो, ये कहते हैं कि उस दौर में ईसाई बहुत ज्यादा हो रहा था, तो हम आए, हमने लोगों को बताया कि तुम ईसाई मत बनो, मुसलमान बनो, हमारे साथ आओ। अबे तुम 103 साल से मेहनत कर रहे हो, 104 साल से 137-35 साल बता रहे हो, तुम्हें जाना कौन है? जब मैं इतना बड़ा नॉलेज रखने वाला आदमी तुम्हें नहीं जानता, वाह, तो बताओ तुम्हें और कौन जानेगा? बताओ, तुम्हें कोई भी नहीं जानता। कोई नहीं जाने जानता उस आदमी को है अल्लाह रब्बुल इज्जत, उसको लोग जानते हैं जो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलता है। अब इन्होंने कहा कि जी उन्हें इल्हाम आ गया अल्लाह की तरफ से, तो अब जब अहमद कादियानी साहब को इल्हाम आया कि इल्हाम आ गया भैया, मैं हूँ ईसा, मैं हूँ ईसा। अब ईसा के आने का तो इंतजार सबसे ज्यादा ईसाई कर रहा है, तो भाई ईसाई इन्हें ढूंढते क्यों ना फिर रहे हैं भैया, उन्हें क्यों ना रहे इल्हाम? एक आदि अच्छा, मुझे ना शान साहब और अमर भाई मूसा पे तरस आ रहा है। अभी मूसा ऊपर आया था, कहता सैम भाई आपने घबराना नहीं है, हम आपके ऐसे साथ रखे हैं, आप बिल्कुल बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे घबराना नहीं है, बिल्कुल ठीक जा। अबे गजब बेइज्जती है यार, फिर धोखा हो गया, गजब बेइज्जती है। ये अकील बिन जमील की तरह है, ये भी अकील बिन ना मेरा एक ही सवाल है, जब ये कह रहे हैं कि ये ईसा आ गए जी, चलो जी मान लिया जी इनके कहने से ईसा, तो भाई ईसाई तो खुद इंतजार में बैठे कि ईसा कब आएंगे, तो उन्हें अभी तक पता ही नहीं चल लिया कि ये ईसा आके भी निकल ब्राड छड़ के नाच गया। ओ यार डेडली लिथल कॉम्बिनेशन जे सैम भाई ने बहुत जेन्युइन क्वेश्चंस रेज किए हैं, और मैं समझता हूँ जो इन्होंने डिटेल बयान की है पाखंडी बाबों की और संतों की, कि जो किस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं, शोषण करते हैं। पद्दू था साला, पद्दू था ये पद्दू। हाँ ये सही उन्होंने बयान किया कि किस तरह मिर्ज़ा साहब कहा करते थे ख़वातीन को कि आएँ, और वो आकर कहती थीं बाबा जी मुंडा, और मिर्ज़ा साहब लगाते थे कुंडा। तो ये जो हकीकत है भाई ने बड़ी डिटेल से बयान कर दी, और कैसे वो अपना शीश नाग जो है वो उसकी पूजा पाठ जो है वो बता कर आए मिर्जा अलैहिस्सलाम, अबे बहन के चाचाओ काले ऐसे बताते हैं पूरा। हमारे मिर्जा साहब ने ये बताया है, हमारे मिर्जा साहब ने यार मर गए था मिर्जा साहब को इल्हाम आया है, इल्हाम आया इनके मिर्जा साहब को। इनके जब मिर्जा साहब को इल्हाम आया था, तो इनका मिर्जा साहब को ये भी इल्हाम आ गया होगा कि पाकिस्तान में भी गांड कुटेगी हमारी, हिंदुस्तान में भी गांड कुटेगी हमारी, तो फिर हमें उसके बाद जो है इनके अंग्रेजों की पनाह लेनी पड़ेगी, जो हमारे पक्के वाले दुश्मन हैं। वो इल्हाम ना आया था क्या इन्हें मिर्जा साहब को? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से वही मिलती थी, उन्होंने पहले बता दिया था कि मेरा बेटा हसन शहीद हो, वो हुसैन शहीद होगा। इनके ये जो है बाबा जी श्री कृष्णा लाड़ू भगवान, इन्हों को क्यों नहीं पता चला इस बात को कि हमें लठ फेरा जाएगा हमारे ऊपर लठ फेरा जाएगा, हमें देखो भाई नहीं एडी तहकीकी गुफ्तगू तो नहीं मेरे को होएगी कदों भी। तो ये सैम भाई ने जो बड़े ही इल्मी शब पारे बखेरे, मैं इजाज़त लेने लगा हूँ, मगर हकीकत ये है जिस चीज़ का सैम भाई मज़ा आया ना, और तमाम दोस्तों भाइयों आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने सैम भाई की ब्रॉड पहुँचाई, सुनने का मौका मिला, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हकीकत ये है कि जिस तरीके से सैम साहब के इर्द गिर्द अहमदियों ने आकर सैम भाई की जो है वो सैम भाई के लिंग की भी पूजा की,
اور اسی طریقے سے سیم بھائی پر جو ہے وہ چڑھاوے بھی چڑھائے اور اتنا دان کیا کہ اتنا دان مندر میں بھی نہیں ہوتا جتنا انہوں نے سیم بھائی کے ارد گرد اپنا دان کیا ہے. آپ اندازہ کریں اتنی ڈیسپریشن. یہ جو موسیٰ کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ملتے تو میں ان سے گانڈ بھی دلواتا اپنی ٹٹی کر کے, وہ تو نہیں مل گئے. اگر نہ دلواتا تو نام بدل دیتے ہیں میرا. یہ مجھے بھی جانے کماتے, میں تو انہیں ہائی بیٹھا گھماتے کر رہا تھا. میں جب یہ آ رہے تھے تو انہیں ریموو کرتے کر رہا تھا, چلو نیچے چلو. یہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پائے میری کہ یہ کرنا کیا چاہ رہی ہے. ہاں آپ اندازہ کرو, یہ ہے ڈیسپریشن. جب آپ ڈیسپریٹ ہوتے ہیں تو آپ اس طرح کے بلنڈر مارتے ہیں. اندازہ کریں یہ موسیٰ شخص جو ہے, اس کو میں نے 2-3 بار کہا, میں نے کہا یار آؤ گفتگو کرتے ہیں, تم اگر جینون ہو. کہتا جا تجھ سے بات نہیں کرنی. تو سیم بھائی نے آج تجھے وہاں گھسیڑا جہاں سے مرزا صاحب کو ہم گھسیڑتے ہیں. آج سیم نے آپ بڑے سے بڑے جو آپ کے احمدی آئے تھے ان کو وہاں گھسیڑ کر رکھ دیا ہے. اس نے جوتے کے اندر پانی پلایا, جوتے کے اندر پانی آپ لوگوں کو. آپ کی یہ اوقات ہے. آپ لوگوں کو عزت راس نہیں ہے. آپ لوگوں کے لیے اس جیسے لوگ ہیں, یہ جو سیم جیسے لوگ ہیں نا. انہیں احمدی بھی مت کہو. دیکھو تم احمدی کہو گے, احمد قرآن میں آیا ہے احمد لفظ, یہ تو قرآن کے قریب بھی نہ ہے. انہیں کہو تم, اب میں ان کا کیا نام لوں یار, رہن دیو. انہیں کہو تم کیا ان کو تم کہو شیولنگی. ارے مرزا کے لنگو کہاں ہو, آؤ مرزا کے لنگو اوپر آؤ. ارے مرزا کے لنگو. چلیں آپ لوگ پلیز جاری رکھیں. سیم بھائی بہت بہت دھنیہ واد, تھینک یو. یہ تو جاری رہے گا جی, پوری رات نیند نہ آ رہی. شکریہ عمر بھائی ٹائم دینے کا. تھینک یو بہت شکریہ آپ لوگوں کا. پلیز جاری رکھیں. باہم پہنچائی جاوے. ہاں, ان ڈنگوں کا علاج آپ لوگوں کے پاس ہی ہے. یہ کان ٹوٹے, یہ جتنے جیب کترے یہاں پر آ کر لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. آج ان کو پتہ چلا ہے کہ جس طرح اسلام کے تشخص کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں, آج سیم بھائی نے ان کو ڈیمو دیا. ڈیمو لٹرلی انہی کے طریقے پر ڈیمو دیا. ان کو بتایا ہے کہ تم جو اسلام کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہو نا, جب تمہارے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے تو کیسا فیل ہوتا ہے. آج سیم بھائی نے ان کے چوتڑ سیک کر رکھ دی ہیں. چوتڑ یہ ہوا ہے. بندے پتر بن جاؤ. بہت شکریہ جی. اسی چیز کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ جی. سب کو سلام. اللہ. چلو جی آ جاؤ کوئی احمدی بھیا. یہ تو بروڈ بھی ہے. دوبارہ ہوتے آ جاؤ. لو جی راجہ صاحب, میرا خیال ہے دوبارہ شروع کرو جی. پھر شروع بلائیں جی. سیم بھائی نیچے اتارنا آپ نے, باقی جس مرضی کو بلا لیں آپ. ہم اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے گالی نہیں دیتے. نہ جی وہ بروڈ احمدی ہو گئی ہے بھائی صاحب. نہیں وہ تو میرے اوپر کوئی اثر ہو گیا تھا, جو میں اس سے بول گیا. السلام علیکم. وعلیکم سب کو اتارو. ایم جی او کو بلاؤ. ایم جی او کو عزت دو یار. ایم جی او کو یہ کوئی اثر کا معاملہ ہو گیا تو تم نے راجہ صاحب میرے اوپر کچھ کر دیا یار. آپ ماڈریٹر نہیں بناتے کسی کو یار. یہ براڈ پہ کوئی جادو ہو گیا تھا. سیم بھائی کو سمجھ نہیں آئی. دوبارہ سے ارے یہ ابھی جو آئے تھے نا آدمی, انہوں نے کچھ کر دیا تھا یار میرے اوپر. کوئی نہیں ٹھیک ہے جی. پڑھ رہے تھے وہ بھائی, ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں بلائیں کسی کو جی. موسیٰ بھائی کو بلا لیں, وہ آپ کے بہت اچھے دوست ہیں. تم لوگوں کے دورے نہیں بیٹھوں گا بھیا. تم کچھ پڑھ اڑ کے کچھ کر دیتے ہو بھیا. یار اب میوٹ تو نہ کریں, بات تو کرنا. ہاں جی رافع جی, میرا ایک سوال ہے آپ سے. نہیں پہلے مجھے یہ بتائیں, جب وہ اس وقت سوال کر رہا تھا, اس وقت تو آپ نے مجھے سوال کا جواب اس سے لینے نہیں دیا. اب آپ نے مجھے ریکویسٹ بھیج دی, ٹھیک ہے. جب بات میں آپ سے سوال کروں گا نا, میں آپ سے سوال کروں گا نا. میں آپ کا سوال کا جواب کیوں دوں جب آپ نے پہلے مجھے اس سے قادیانی سے سوال کا جواب ہی نہیں لینے دیا. تو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ. نہیں یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہوتا ہے. کسی ہندو سے تم قرآن کی بات پوچھو گی تو کوئی ہندو تمہیں قرآن کی بات بتا دے گا کیا؟ نہیں, پہلے جو یہاں پہ بیٹھ کے لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم قرآن اور حدیث کے مطابق بات کرتے ہیں, ان کو جھوٹا نہیں کرنا آپ نے, ٹھیک ہے. جب وہ کہہ رہا ہے آپ کو اوپر آ کے کہ آپ نے جی قرآن, آپ دیکھتے قرآن کے ساتھ کون کھڑا ہے. رافع سسٹر ان کو پتہ ہے, چھوڑ دیں بس, ابھی چھوڑ دیں, سمجھا کریں. تو کوئی نہیں. ابھی میں صرف یہ کہنا ہوں کہ اب اس وقت تو انہوں نے سوال کا جواب نہیں لینے دیا. نہیں دیکھو وہ احمدی لوگوں کا وروڈ ہے, آپ سمجھو. اب سیم ابھی چپ کر دوں. سسٹر سمجھا کرے, چھوڑ دیں. وہ ٹھیک ہے شاہ شٹر بھائی, وہ ٹھیک ہو گیا. اوکے چلیں جی آگے کنٹینیو کریں. کسی احمدی کو پک کریں تو وہ ہم سے بات کرے 1 to 1. اگر دیکھو سنو, احمدیوں کو پک مت کرو. اگر تمہارا کوئی سوال ہے تو مجھ سے ہم نے تھوڑی پک کرنا, براڈ آپ کی ہم نے پک کرنا. آپ ہمیں نیچے اتار دیتے ہیں بار بار.
अगर अहमदियों से मत पूछो कोई भी सवाल, आप मुझसे पूछ लो, मैं दे दूंगा यार जवाब। सैम भाई ये शायान को नीचे उतारो, ये बार बार माइक चलो खोलता है, बात नहीं करने देते इसको। भाई आगे म्यूट कर रहे हैं मुझे, आपको उन्होंने नीचे उतार देना, ऐसे ना करें। मैं किसी को भी म्यूट ना कर रहा। इमामा तो इसने ऐसा लगा रखा है जैसे बहुत बड़ा यार सैम जो दो इमामों वाले सैम साहब आपको नहीं पता, ये बहुत बड़े हैं, ये दुनिया की पार्लियामेंटों में जाते हैं तो सारे पार्लियामेंटेरियन खड़े हो जाते हैं इनको सलाम करने के लिए। थुकदा है उत्थे। ये ब्रॉडबस अहमदियों का है बस। हाँ जी थुकदे आ, थोड़ा थोड़ा गल करते हैं मुझे थुक निकल जाता है, मूड ही मोटा करा देना। इस वजह तो बचते होने मगर। नीचे ताहिर टोनी साहब आए हैं सेम। तो वो जमात अहमदिया से हैं मेरे ख्याल हाँ से, मलक साहब एक वो भी लेकिन उनको मरज़ई पिक हैं। कर लें, लेकिन हमें नहीं ये नीचे ताहिर उतारना अमजद साहब आपने, जो हैं ये लाहौरी हैं, मरज़ई लाहौरी, ये मिर्जा साहब को लेकिन नबी नीचे नहीं नहीं मानते। उतारना ये लाहौर। अच्छा इनको नहीं पता लाहौरी का। भाई मर्जी उर्जाई मत क्या यार, मैं तुम्हें रिमूव कर दूंगा देखो। अच्छा ठीक है भाई, अच्छा अच्छा ठीक है सेम भाई, सॉरी सेम वापस आ जाओ, सेम वापस आ जाओ, इन जो मुसलमानों के चक्कर में ना एक पड़ो, मिनट, वापस आ जाओ। जो टोनी साहब है ना, आपको लाहौरी का पता है सैम साहब, इनमें फिरके मौजूद हैं, आपको पता है ये फिरके हैं इनके आपस के? भैया फिर के हो या ना हो, आप जो भी नीचे नहीं ये तो टोनी साहब को पिक करके पूछ लें इनसे, ये आप फिरके ये मौजूद बता हैं। दो कि ये ब्राड सैम साहब आपने हमारे लिए लगाई है या वो उनके लिए लगाई है कादियानी? अहमदियों के लिए है भैया, आपसे मेरा कोई भाई उनके लिए आप अहमदी तो नहीं है तो फिर उनके लिए क्यों लगाई है आप? क्यों आपको पता है क्या? ये अहमदियों की ब्राड है भाई। शायान आपको क्या यार, अहमदियों के लिए अहमदियों को आपको पता है भाई क्या? आपने आपको कहे पता है न्यूट्रल क्या? ब्राड है आपने मुझे ऐसा करवा दिया, आपने अभी मुझे ऐसा यार, आप करवाया न्यूट्रल मुझे ब्राड कह लें हाँ प्यारे भाई, नहीं भैया वो ये भी आगे बात अहमदियों कर लें, हमें नीचे उतार देते हैं, उनको आप पिक कर लेते हैं। ना ना, यहाँ अहमदियों को मिलेगी इज्जत, अहमदियों को आप मिलेगी। जगह अहमदियों के लिए, तो आप क्यों यार शायान बात कर रहे हो यार, अहमदियों की जगह यार। असल में ये पता नहीं, उसके पता नहीं दो रूप हैं। अभी हम बैठे हैं ना, अगर कोई ऊपर बंदा आएगा अहमदी, इसने शायान यार हम सबको ड्रॉप कर देना, उसके साथ ही उसकी ब्राड है भाई, इतनी मतलब यार क्या है छोड़ भाई? देना यार, छोड़ देना शायान। यार शार्प मेरी बात शूटर सुनिए, साहब मेरी बात समझे सुनिए, यार। अगर मैं तुम्हारा पक्ष करूंगा उनके साथ ना बोलूंगा तो मैं सोचेंगे कि साला इसको नीचे उठा हमारे के फोटो फेंक लगा देना। के हमें पेल लिया। भाई मेरी बात करवा दें आप, कोई भी पिक आता है ना, बंदा आता है उसको पिक करें, मेरी बात करवा दें, बात बस जब नीचे ना करेगा उतार। तो कोई बात ना करते, तुम बकवास कर रहे हो फालतू की। ये नवीद अहमद साहब आए हैं, ये कौन है? अब नीचे ना उतारिएगा, अगर ये अहमदी हुआ है, मैंने नहीं नीचे उतारना, आपने इनको उतार हाँ जी देना। अहमदी है भैया, आप अहमदी है? हाँ जी अहमदी है आप। आपसे मेरा एक सवाल है भाई साहब, ठीक है? मैं भी अहमदियों में मुनाफिक बंदा, स्टडी ये कर रहा शार्प शूटर भी और तेरे चेले चाटे भी सारे मुनाफिक हैं। अरे पहले हाँ मुझे ये तो बात ये, करने देना, अरे अभी चेले सही है सही है। ओ भैया भैया यार म्यूट लगा मुझे लो, नीचे यार कर दूंगा। और अरे भैया नहीं नहीं इंसान है, भैया शर्म म्यूट कर मत ले लगाना। मैं यार हमें तो नवीद बात भाई से करने का देना। नाम लेके बदनाम कर रहे हो बगैर तो। भैया नीचे जा, भैया नीचे जा, मैं नवीद भाई से बात करूंगा। नीचे जा चलो भैया। लानतिया, अरे नवीद भाई लानती उनती मत कहो, पहले मेरी बात सुनो। बकवास ना कर कुत्ते। मैं स्टडी कर रहा हूँ नवीद भाई थोड़ी सी, ठीक है? नवीद भाई बहन के यार ये पहली भाषण चौथी स्टार्ट करता है ये। और वो यार वो आपको कह रहा था, मुझे कह रहा था, समझ नहीं आई बात बस। अरे यार पहले बात तो वो करने मुझे दे और दो शाम को वो मिर्जा गुलाम कादियानी की तालीम पेश कर रहा था। हाँ नहीं मेरे ख्याल वो शायद वो पिक्चर देख के ना थोड़ा सा वो जज्बात में आ गया था, तो जज्बाती हो गए। पिक्चर्स में वो जो बंदे हैं उनको कह रहा था, और ये अहमदी है, ये मुझे और सैम को गालियां दे रहा था। चलें उनको पिक करें यार दोबारा। यार आप सैम साहब जब वो आते हैं फिर आप खुद बात करना शुरू हो जाते हैं, हमें बात करने दें या हमें उतार दें, फिर हमें आप नीचे भैया उतार देते हैं। तुम्हारे पास वो हिस्ट्री है जो मेरे पास है? यार आप हमें तो बात करने दें ना, अगर आपने उसकी रिसर्च क्या करनी है तो आप दो सुनो, बंदों की गुफ्तगू सुने, अच्छा रिसर्च शायान ना तुम ये करनी, बताओ, हमें नीचे उतार देते हैं आप। शायान तुम एक बात बताओ, अब जी। जहाँ पे ये इनका मज़ार है वहाँ पे टट्टी करने तुम जाते थे या ये साइम लोग जाते थे? यार इसको ज्यादा पता है, तुम चुप कर जाओ यार। ये अपनी कर रहे हैं ना यार अपनी वो इसने जो चलें यार आप कर लें यार, आप मैं म्यूट मैं चले जाता हूँ, बल्कि आप बैठे। ना जाओ नहीं यार, क्यों जा बहुत क्यों इधर ही शुक्रिया। बैठे हो? ये कोई तरीका नहीं है जो आप ब्रॉड चला रही है, इस तरह ब्रॉड चलती है भाई, अपनी आप चलाएं, लेकिन अगर हमें बिठाई रखना, जब कोई बंदा आता है उनका, तब हमें आप ड्रॉप कर देते हैं, ये क्या असूल है भाई? तो आप डायरेक्ट के बोलने लगो। चलो यार सॉरी, चलो सॉरी सॉरी। मैं आप नीचे बैठ रहा हूँ, मैं जा रहा नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, आपके लिए सॉरी, आपके लिए सॉरी, आपके लिए सॉरी। भैया जितने भी अहमदी लोग हैं ऊपर आ जाओ जल्दी से, इनसे बात करो सबसे पहले। आ जाओ भैया जितने भी नीचे बैठे हो। यार इन्हें मैंने इतने सारे आदमियों को रिक्वेस्ट भेज दी, कोई यही नहीं दिया।
ये अहमदियों का भी रोड है, ये आ जाओ। यार ये गुस्से हो गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऑल ब्रदर कैसे ठीक है? बढ़िया जी, कौन सी पार्टी से हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूँ। हमको बोला ना, अब एमडीओ को भेजिए। सारे एमडी नहीं यार, आपके प्रोग्राम पे आए हुए हैं, मुस्लिम भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा। और आज की बहुत अच्छी ब्रांड थी, जो टॉप की ब्रांड, ये आपकी ब्रांड चल रही है माशाल्लाह। ऐसा ही वर्क करते रहे तो इंशाल्लाह कभी भी इस्लाम को ठेस नहीं पहुंचेगी। सैम भाई अच्छी ब्रांड चला रहे हैं, कोई भी ऐसा आता है उसको ऐसे ही फेल के रखो। थैंक यू वेरी मच। बैठ रहा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वो सैम भाई आप कह रहे थे कोई नात सुनानी है, तो ये हमारे नहीं नीचे बैठे हुए हैं ऊपर यूसुफी भाई, ये भी बड़ी अच्छी नात पढ़ते हैं, तो इनसे हम नात सुनते हैं अगर मौजूद हैं। जी जी मैं मौजूद हूँ जी। नीचे आया हुआ है एक कादियानी रहील कादियानी। पॉइंट वैलिड है, हाँ पॉइंट वैलिड। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ बराबरी का होना चाहिए कि अगर बात करनी करानी है, हाँ जो गाली देता है उसको नीचे उतार दें, बाकी किसी को आप ना उतारें। मेरा ख्याल है वो शायद ब्रॉड बंद कर देगा, तो पता नहीं उनकी तेरे नाल